இன்று ஆராதனைக்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். අද දවසේ දේවමයට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නමෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. I welcome you all in the name of Jesus. You have come to the house of God. And a warm welcome to our live brothers and sisters from all over the world. உலகத்திலே எத்தனையோ நாடுகளிலிருந்து லைவாக பார்க்கிறார்கள். ලෝකේ බොහෝ රටවල් වල ඉඳලා සජීවීව බොහෝ දෙනෙක් බලනවා. காலையில எனக்கு நிறைய மெசேஜ் வருது. උදෑසන බොහෝ මේ කෙටි පණිවිඩ ආවා. Pastor, we are waiting for your live program. Pastor, உங்களுடைய லைவ் நிகழ்ச்சிக்காய் காத்திருக்கிறோம் என்று நிறைய பேர் எனக்கு எழுதி அனுப்பினார்கள் இன்று காலையில். උදෑසන කෙටි පණිවිඩ බොහෝ ආවා. පාස්ටර් අපි බලන් ඉන්නවා ඔයාලගේ සජීවී දේව මෙහෙ උදෙසා කියලා. ஆகவே நேரடியாக எங்களோடு கலந்து கொள்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ඒ නිසා සජීවීව අප සමග එකතු වෙලා සිටිනා ඔබ හැම දෙනාමත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නමෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. 2019 பிப்ரவரி மாதம் 9ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று 2019 පෙබරවාරි 9 වෙනිදා. Today is 2019 2019. අද 10. 10ஆம் தேதி. ஓகே. பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி. පෙබරවාරි 10 වෙනිදා. 2019 பிப்ரவரி 10. 2019 பிப்ரவரி 10 2019 பிப்ரவரி 10. ஓகே. இல்லை இங்கிருந்து இப்படி இப்படின்னு சொன்னோன்னு நான் நினச்சேன் என்னை வாழ்த்துறாங்க அப்படின்ட்டு இப்படி செஞ்சோன்னா ஆசீர்வதிக்கிறாங்கன்னு நினச்சேன். நான் உங்களுக்கு இந்த திரையிலே 10 காரியங்கள் போட்டு காட்டப் போகிறேன். මම මේ තිරයේ කාරණා 10ක් දාලා පෙන්වන්න යනවා. அது யார் என்று போட்ட உடனே உங்களுக்கு தெரியும். ඒ කවුද කියලා දාපු ගම ඔබ දන්නවා. ஆகவே நீங்கள் யார் என்று சொல்ல போகிறீர்கள். ඒ නිසා ඔබ කවුද කියලා කියන්නේ. I am going to play 10 slides to you and you are going to say who it pertains to. It's very obvious. Okay? இப்போ முதலாவது පළවෙනි එක அற்புதமான முறையிலே ஒரு பெண் கருத்தரித்தார். ආශ්චර්යමත් ලෙස එක කාන්තාවක් ගැබ් ගත්තනම් அப்படி பிறந்தவர் ஒருவர் உண்டு. එහෙම ඉපදුණු කෙනෙක් ඉන්නවා. There is a person who was born due to a miraculous conception. யார்? කවුද? இயேசு. යේසුස්. Wow, super. ஏனென்றால் ඇයි කියනවනම් மரியாள் அற்புதமான முறையிலே கருத்தரித்தாள். அப்படிதானே? මරියා ඊට ආශ්චර්යමත් ලෙස ගැබ් ගත්තා. We know that the miraculous conception happened to Mary and Jesus was born. Okay? So யார் இதுல இருக்குறாங்க? இயேசு. ඒතර කවුද මෙතන ඉන්නේ? යේසුස් වහන්සේ. அற்புதமான கருத்தரிப்பு இயேசு பிறந்தார். ආශ්චර්යමත් ලෙස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදුණා. அவருடைய வாழ்க்கையில் குழந்தை பருவத்திலே என்ன நடந்தது? උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ මේ ලදරු කාලේ මොනවද සිද්ධ වුනේ? What happened to Jesus during infancy? Flight to Egypt at infancy. எகிப்துக்கு தப்பி ஓடினார்கள். ஞாபகம் இருக்கா? මිසරයට පලා ගියා. சாஸ்திரிகள் வந்தார்கள் இயேசுவை தேடி. ඒ පඬිවරු ආවා යේසුස් වහන්සේව හොයාගෙන. அப்போ ஏரோது சொன்னான் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்துவிட்டு எனக்கும் வந்து சொல்லு என்று. ඊට පස්සේ හෙරෝද් කිව්වා මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයලා මටත් ඇවිල්ලා කියන්න කියලා. அப்போ அவர்கள் போய் இயேசுவை பார்த்த பிறகு ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා යේසුස් වහන්සේ බැලුවාට පස්සේ தேவதூதனால் எச்சரிக்கப்பட்டு அவர்கள் வேறு வழியாய் போய்விட்டார்கள். දේව දූතයාගේ දැනෙන දීම් මත ඒගොල්ලෝ වෙනත් මාර්ගයකින් පලා ගියා. அப்பொழுது ஏரோது 2 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை எல்லாம் கொல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான். ඊට පස්සේ හෙරෝද් අවුරුදු 2කට අඩුව හැම ලදරුවෙක්ම මරන්න ඕන කියලා තීරණය කළා. உடனே தேவதூதன் யோசேப்புக்கு சொப்பனத்திலே காணப்பட்டு உன் மனைவியும் அவள் பிள்ளையும் தூக்கிக் கொண்டு எகிப்துக்கு ஓடி போ என்றார். அவர்கள் ஓடி போனார்கள். சரியா? එතකොට ශනිකයන් දේව දූතයෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා යෝසෙෆ්ට නුඹේ බිරිඳක් දරුවත් අරගෙන ඊජිප්තු දේශයට පලා යන්න කියලා. Now we know that when Jesus was born, Magi came from the east and Herod the king told the Magi, locate where the child is and then tell me, I'll come to worship him. But the angel of the Lord told the Magi, don't go back to Herod, go back to your country through a different way. And they obliged. And then Herod wanted to kill babies under the age of 2. But an angel warned Joseph to take the baby and the baby's mother and flee to Egypt. And Joseph complied. எகிப்துக்கு போனார்கள். அப்படிதானே? ஈஜிப்துக்கு ගියා. யார்? කවුද? இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. அங்கே வைத்து அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது? ඊට පස්සේ මොනවද සිද්ධ වුනේ? இயேசுவானவர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார்.
යේසුස් වහන්සේ බෞතිස්මය ලබා ගත්තා. இயேசுவானவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தாரா இல்லையா? යේසුස් වහන්සේ බෞතිස්මය ගත්තද නැද්ද? Jesus received water baptism. அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது? ඊට පස්සේ මොනවද සිද්ධ වුනේ? ஞானஸ்நானத்துக்கு பிறகு 40 நாட்கள் வனாந்தரத்திலே இயேசுவானவர் உபவாசம் இருந்தார். அப்படிதானே? ඒ බෞතිස්මයට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ මේ කාන්තාරේ මේ නිරාහාරව හිටියා. After baptism, Jesus was in the wilderness for 40 days. He fasted. அப்ப எத்தனை நாட்கள் அவர் வனாந்தரத்தில் இருந்தார்? උන්වහන්සේ දවස් කීයක් කාන්තාරේ හිටියද? How many days did he spend in the wilderness? 40 days, 40 நாட்கள். දවස් 40ක්. அப்புறம் என்ன நடந்தது? ඊට පස්සේ මොනවද සිද්ධ වුනේ? அவர் உபவாசம் இருந்து விட்டு மறுபடி தன்னுடைய ஊருக்கு அவர் தன்னுடைய தேசத்துக்கு திரும்பி வந்து උන්වහන්සේ ඒ නිරාහාර කාලය අවසන් කරලා තමුන්ගේ දේශයට නැවත පැමිණලා அவர் மரணம் வரை சிலுவையிலே மரிக்கும் வரை அங்கு வாழ்ந்தார். அப்படிதானே? இஸ்ரவேலிலே வாழ்ந்தார். උන්වහන්සේ කුරුසියේ මැරෙනකන් එහෙම නැත්නම් ඊශ්‍රායල් වල ජීවත් වුණා. After spending 40 days in the wilderness in Sinai, Jesus returned to Israel and he lived there until he was crucified and killed. Okay? இப்போ அவர் சிலுவையிலே அறையப்பட்டது எப்போ? උන්වහන්සේ කුරුසිය යන ගැව්වේ කවද්ද? வெள்ளிக்கிழமை அன்று. සිකුරාදා දිනේ. அவருடைய உயிர் போனது எப்போ? උන්වහන්සේගේ ප්‍රාණය ගියේ කවද්ද? வெள்ளிக்கிழமை மாலை 3 மணிக்கு. සිකුරාදා දිනක සවස් 3ට. When did Jesus die? At 3 o'clock on a Friday. எப்போ உயிர் தெழும்பினார்? කවද්ද ආපහු නැවත නැගිට්ටේ? ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையிலே. அப்படிதானே? ඉරු දින උදේ පාන්දර උදෑසන. When did he resurrect? He rose again on the early morning of Sunday. அப்ப வெள்ளி மாலையிலிருந்து சனி மாலைக்கு ஒரு நாள். එතකොට සිකුරාදා 3 ඉඳන් සෙනසුරාදා උදෑසන හවස වෙනකන් එක දිනක්. அதிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வரை இரண்டாவது நாள். சரியா? එතකොට එතන ඉඳන් ඉරු දින උදෑසන වෙනකන් දෙවෙනි දවස. So Friday evening to Saturday evening one day and Saturday evening to Sunday morning 2 days. So he was in the grave for 2 days. அவர் கல்லறையிலே 2 நாட்கள் இருந்தார். சரியா? එතකොට උන්වහන්සේ ගල්ගුහාව තුල දවස් දෙකක් හිටියා. 3 இரவு 3 பகல் என்றால் என்ன என்று வேறொரு நாள் நான் சொல்லி கொடுத்து விட்டேன். இப்போ அது தேவையில்லை. රාත්‍රී 3යි දහවල් 3යි කියලා ඇයි කියන්නේ කියලා කලින් දවසක මම උගන්වලා ඉවරයි. දැන් අපිට වෙලා නැහැ. ඒ ගැන කතා කරන්න. ආගவே 2 நாட்கள் கல்லறையிலே இருந்தார். ஓகே? ඒ නිසා දින දෙකක් ගල්ගුහාව තුල සිටියා. So I have already taught how it happens to be 3 days and 3 nights. I have taught about that. So now we don't have time. So he was in the grave for 2 days. அதற்கு பிறகு 8வதாக என்ன நடந்தது? ඊට පස්සේ 8 වෙනුවට මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? அற்புதமான முறையிலே இயேசுவானவர் உயிர் தெழுந்தார். ආශ්චර්යමත් ලෙස උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා. Okay, Jesus rose again from the dead miraculously. அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது? ඊට පස්සේ මොනවද සිද්ධ වුනේ? அவர் பரத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். அப்படியா? උන්වහන්සේ ඉහළට ඔසව ගන්න ලැබුවා. He was resurrected. He ascended to heaven afterwards. இதுதான் இயேசு. මේ තමයි යේසුස් වහන්සේ. பிறப்பிலிருந்து උපතේ ඉඳලා எடுத்துக் கொள்ளப்படும் வரை. ஓகேயா? නැවත ඔසවා ගන්නත් එක්. This is Jesus from the birth to the ascension. அப்போ இயேசுவுக்கு பல நாமங்கள் உண்டு. ඒතර යේසුස් වහන්සේට විවිධාකාර නාමයන් තියෙනවා. அதிலே ஒரு நாமம் தான் එක එක නමක් තමා சமாதான குமாரர். ஆமாவா இல்லையா? සමාදානයේ කුමාරයා. Jesus has a lot of names, one of which is the Prince of Peace. அப்ப அவருடைய பெயர் குமாரன் என்றால் என்ன? ඒතර උන්වහන්සේගේ නාමයේදී කුමාරයා කියන එකේ මොකද්ද කියන්නේ? இளவரசர். ස්වාමියා. ராஜகுமாரன். රජකුමාරයා. ஓகே, பிரின்ஸ். ஓகே, சரி. இப்போ දැන් நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் என்றால், මම ඔබට මොකද්ද කියලා දෙන්න යන්නේ කියනවා නම් இப்போ நான் சொன்ன இந்த 10 காரியங்களும் யாருக்கு நடந்தது? දැන් මේ මං කිව්වා වූ කාරණා 10 කාටද සිද්ධ වුනේ? To who did all these 10 things happen? To Jesus. இயேசுவுக்கு. යේසුස් වහන්සේට. வீடியோல பார்க்கறவங்களுக்கு தெரியுதா யாருக்கு இந்த 10 காரியங்கள் நடந்தது? இயேசுவுக்கு. මේ වීඩියෝ එකේ බලන කට්ටිය දන්නවද තේරෙනවද කාටද මේක සිද්ධ වුනේ කියලා? යේසුස් වහන්සේට. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් ඔබ එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. இதே 10 காரியங்களும் මේ කාරණා 10ම இன்னும் யாருக்காவது நடந்ததா? තව කාට හරි සිද්ධ වුණාද? My question to you is, did these 10 things happen to anyone else? What's your answer? මොකද ඔබ இன்னும் யாருக்காவது இதே 10 காரியங்களும் அதே மாதிரி நடந்ததா? තව කාට හරි මේ කාරණා 10ම ඒ විදිහටම
සිද්ධ වුණාද? அதாவது ඒ කියන්නේ இன்னும் யாராவது ஒருவர் அற்புதமான முறையில் கருத்தரிக்கப்பட்டு பிறந்தாரா? තවත් කවුරු එක්කෙනෙක් ආශ්චර්යමත් ලෙස උපත ලැබුවද? Let me qualify the questions. Okay? Was anybody born due to a miraculous conception? யாராவது பிறந்த குழந்தை பருவத்திலே எகிப்துக்கு தப்பி ஓடினார்களா? කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඉපදුණු කුඩා කාලෙදිම මිසරයට පලා ගියාද? Did anybody flee to Egypt during infancy? And did anybody receive water baptism subsequently? அதற்கு பிறகு யாராவது வந்து ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்களா? ඊට පස්සේ කවුරු හරි බෞතිස්මය ලබා ගත්තද? ஞானஸ்நானத்துக்கு பிறகு யாராவது வனாந்தரத்தில் 40 நாள் உபவாசம் இருந்தார்களா? මේ බෞතිස්මයට පස්සේ කවුරු හරි කාන්තාරයේ මේ निराहारව හිටියද? Did anybody else fast for 40 days in the wilderness subsequent to their baptism and live in the desert for 40 days? யாராவது 40 நாட்கள் வனாந்தரத்தில் வாழ்ந்தார்களா? කවුරු හරි දින 40ක් කාන්තාරයේ ජීවත් වුණාද? யாராவது தன் தேசத்துக்கு வந்து மரணம் வரை அங்கு வாழ்ந்தார்களா? කවුරු හරි තමුන්ගේ දේශයෙන් නැවත පැමිණලා මරණය දක්වා ජීවත් වුණාද? அதனா யாராவது செஞ்சிருப்பாங்க, அது பிரச்சனை இல்ல. ඒක නම් කවුරු හරි කළා ඇති, ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ஆனா எகிப்துல இருந்து வந்திருக்கணும். හැබැයි ඊජිප්තේ ඉඳලා එන්න ඕනේ. வந்தாங்களா? வந்தாங்களா? Did anybody come back to their own land from Egypt and live until they died? Okay? மோசே ஞானஸ்நானம் எடுத்தாரா? எங்க யாரு மோசே? என்னது யாரு? பரவாயில்ல, மோசே ஞானஸ்நானம் எடுத்தா. அந்த சரி, யாராவது 2 நாட்கள் கல்லறையில 2 நாட்கள் மட்டும் யாராவது கல்லறையில இருந்தாங்களா? කවුරු හරි දවස් 2ක් විතර සෝන තුල සිටියාද? Did anybody stay? லாசரு 4 நாள் சிஸ்டர். மோசே கல்லறையில எங்க வச்சாருன்னே தெரியாது, அவர் இன்னும் கல்லறையில தான் இருக்கிறாரு. சோ அது மோசே இல்ல. ஓகே? மரியாளா கிழிஞ்சுது. 2 நாட்கள் மட்டும் கல்லறையில யார் இருந்தா? දවස් 2ක් විතර කවුද කල් ගුහාව ඇතුළේ හිටියේ? Who spent only 2 days in the grave besides Jesus? இயேசு தவிர. சிலர் மோசேனாங்க. மோசேயை ஆண்டவர் அடக்கம் பண்ணினார். සමහරු කියනවා මෝසෙස් කියලා. මෝසෙස්ව දෙවියන් වහන්සේ තැන්පත් කරා. இன்று வரை அவர் அந்த இடத்துல அடக்கமாகி தான் இருக்கிறார். අද වෙනකන් මෝසෙස් එතන එහෙම තැන්පත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. Moses was buried by God, right? And he remains buried. Okay, he didn't resurrect. அவர் உயிரோடு எழும்பலையே. லாசரு உயிரோடு எழும்பினாங்கன்னு முன்னுக்கு இருந்து சொல்றாங்க. மோசஸ் பண பிடி නැවත නැගිට්ටේ නැහැ. ලාසරස් නැවත නැගිට්ටා කියලා කියනවා. லாசரு 4 நாள் உயிரோடு எழும்பினார், பரவாயில்ல. ලාසරස් දවස් 4කින් නැවත නැගිට්ටා. ஆனா லாசரு சும்மா விசிட்டுக்கு கூட எகிப்துக்கு போகல. හැබැයි ලාසරස් නිකම් මේ විසිට් එකකටවත් ගිහිල්ලා වෙන මිසරේ. லாசரு வந்து அற்புதமா பிறந்தவரா? என்ன பேசுறீங்க? ලාසරස් වෙල මේ ආශ්චර්යමත් ඉදිරි ඉපදුණු කෙනෙක්ද? Somebody suggested Lazarus, but he was actually in the tomb for 40 days. So, 4 days. But then he never went to Egypt. He was not a result of a miraculous conception. இந்த 10 விஷயங்களே இருக்குதா? இல்லையே. මේ කාරණා 10ම තියෙනවා කාට හරි. அற்புதமான முறையில் யாராவது உயிர் தெழும்பினாங்களா? நிறைய பேர் உயிர் தெழும்பினாங்க. ආශ්චර්යමත් ලෙස කවුරු හරි නැවත නැගිට්ටාද? නැවත නැගිට්ට කට්ටිය ඉන්නවා. ஆண்டவர் லாசருவை உயிரோடு எழுப்பினார். දෙවියන් වහන්සේ ලාසරස් නැවත නැගිට්ටෙව්වා. எலியா சாரிபாத் விதவையின் மகனை உயிரோடு எழுப்பினார். එලියා සාරපත් වැන්දබුගේ දරුවව නැවත නැගිට්ටවුවා. எலிசா சூனேமியாளின் மகனை உயிரோடு எழுப்பினார். එලිසා සුනෙම්මී ස්ත්‍රියගේ දරුවව මේ නැවත නැගිට්ටවුවා. இயேசு ஒரு சின்ன இறந்து போன பெண்ணை தலீதா குமி என்று அழைத்து உயிரோடு எழுப்பினார். යේසුස් වහන්සේ එක දැරියක තලිතා කුමි කියලා නැගිට්ටවුවා. ஆனால் மற்ற விஷயங்கள் இவர்களுக்கு பொருந்த மாட்டேன் என்கிறது. හැබැයි අනිත් කාරණාවන් මේගොල්ලන්ට සමාන වෙන්නේ නැහනේ. There are so many other people who resurrected in the Bible, but then the other things did not transpire in their lives. Okay? சரி, அதுக்கு பிறகு மரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்களா? ඊට පස්සේ ඔසව ගන්න Did ලැබුවා. anybody resurrect from ascend after their resurrection? இன்னும் யாருக்காவது இளவரசன் பேர் இருக்குதா? තවත් කාට හරි කුමාරයෙක්ගේ නමක් තියනවාද? ஓகே, இப்போ கேட்கிறேன். දැන් අහන්න. இந்த 10 காரியங்களும் මේ කාරණා 10 நடைபெற்ற இன்னும் யாராவது இருக்கிறார்களா? මේ කාරණා 10 සිද්ධ වුණ තව කවුරු හරි ඉන්නවද? இதே மாதிரி මේ විදිහටම. Is there anybody in whose life all these things transpired? Anybody? කවුරු හරි No. இருக்காங்களா? ඉන්නවද? இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றவங்க கை தூக்கி காட்டுங்க. ඉන්නවා කියලා කියන කට්ටිය අත උස්සන්න. ஜூட் யாரு? ருவான் கவுது? ஒயாது மகி அம்மு அவரா? අපිලු அப்பி நாம் இல்லிஞ்சுதுடா. எகிப்துக்கு எத்தனை பேர் எகிப்துக்கு போயிருக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் எகிப்துக்கு போயிருக்கிறீங்க? ඊදරක ඊජිප්තෙට ගිහලා තියනවාද? கை தூக்கி காட்டுங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8
8 பேர் மட்டும்தான் வருவான். கேண்ட 8 දෙනෙක් විතරයි රුවන්. அருது அவர் ரொம்ப ஆவியில நிரம்பி நாம் அப்படிங்கிறார், நாங்க அப்படிங்கிறார். යා ආත්මයෙන් පිරිලා අපි කියලා කියනවා. Ruan says it's us. Then I asked, how many of you all been to Egypt? Have you been to Egypt? No. So only 8 of us have been to Egypt. What about the rest? Jude, உங்கள நீங்க யார்? நீங்களும் உங்கள தானா? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க யாருமே போனதில்லை, எங்களுக்கு தெரியாது, யாரும் இந்த 10க்கு இயேசுவை தவிர யாரும் பொருந்த மாட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? பயம் இல்லாம கை කී දෙනෙක් කියනවාද යේසුස් වහන්සේ හැරෙන්න මේ වගේ කාරණාදායම සිද්ධ වෙන කවුරුත් වෙන්න නැහැ කියලා? If you believe, yes, nobody else has undergone these 10 things, put your hand up boldly. Okay. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න යනවා. வேறு யாரும் அல்ல, වෙන කවුරුත් නෙවෙයි, இஸ்ரவேல். 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 இஸ்ரவேல் என்ற ஜனம் இருக்கிறதே, இஸ்ரவேல் කියන ජනතාව ඉන්නවනේ. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இது அவ்வளவும் அப்படியே நடந்தது. ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතයේ ඒ විදිහට මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වුණා. The people of Israel underwent exactly every one of these things. ஏனென்றால் ඇයි කියනවා නම් இஸ்ரவேலர்களை ஆண்டவர் ஒரு முன் அடையாளமாய் தெரிவு செய்தார். ඊශ්‍රායල් ජනතාව දෙවියන් වහන්සේ එක පළමු ලකුණක් ලෙස එහෙම නැත්නම් සලකුණක් ලෙස තෝරාගත් සංකේතයක් ලෙස God chose Israel to be a pre-symbolic element to the Messiah Jesus. இஸ்ரவேலர்களுடைய வாழ்க்கையை உன்னிப்பாய் கவனித்து ඉස්රායල් ජනතාවගේ ජීවිතය හරි අවධානයෙන් බැලුවා නම් வேத வசனங்கள் மூலமாய் அதை ஆராய்ந்து බයිබලයේ වචනය ප්‍රකාශයට ඒක හරියට සොයා බැලීම් කරා නම් இயேசுவின் வாழ்க்கையோடு அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයත් එක්ක ඒක සම්බන්ධ කරලා සංසන්දනය කරලා බැලුවා නම් இயேசுவின் வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த 10 விஷயங்களும் இஸ்ரவேலுடைய வாழ்க்கையில் அதே விதமாய் நடந்ததை நாம் பார்க்கலாம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ සිද්ධ වුණා ඒ කාරණාව 10 ඉස්රායල් ජනතාවගේ ජීවිතෙත් ඒ විදිහටම සිද්ධ වුණා කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. If we observe Israel very closely in light of the scripture and then compare that to the life of Jesus, we could see that an amazing, tremendous typology is evident in the life of Israel, showing symbolically the life of Jesus. இப்போ දැන් சும்மா நமக்கு தெரிந்ததை வைத்து இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. නිකන් අපි මේ දන්න දේ තියාගෙන මේක නිකන් අපිට බලන්න බෑ. We cannot decipher these things with the peripheral knowledge we have pertaining to Israel. We need to delve deep and excavate the biblical elements to substantiate my position. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஆழமாய் போய் தோண்டி எடுத்து வசனங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අභ්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා හාරලා බල්ලි වෙලා වචනය තුල මේක හොයලා එළියට ගන්න ඕනේ. அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன். නිරන්තරයෙන් வேதம் දේවදාස என்ன කියනවා. சொல்லுகிறது? බයිබලේ මොනවද කියන්නේ? காரியத்தை மறைப்பது தேவனுக்கு மேன்மை, කාරණාව සැඟීම දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය. அதை ஆராய்ந்து அறிவது ராஜாக்களுக்கு மேன்மை. ඒක සොයා එළියට ගැනීම රජවරුන්ගේ මහිමය. It is the glory of God to hide or put things in secrecy, but it's the glory of kings to excavate those and bring them to light. Okay? சரி, இந்த 10 விஷயங்களையும் நாம் பார்ப்போம். දැන් මේ කාරණා 10 බලමු. அடையாளம் விளங்குதா உங்களுக்கு? ඒ කියන්නේ සංකේතයන්. அடையாளங்கள் எப்படி ஒப்பிடப்படுகின்றன என்று பார்ப்போம். සංකේතයන් කොහොමද සංසන්දනය වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. இஸ்ரவேல் எப்படி இயேசுவுக்கு அடையாளமாய் வருகிறது? ඉස්රායල් කොහොමද යේසුස් වහන්සේව සංකේතවත් කරන්න කියලා බලමු. How does Israel symbolize Jesus? Okay, those 10 things பார்க்க போகிறோம். முதலாவது බලමු. පළවෙනියට அற்புதமான கருத்தரிப்பு. ආශ්චර්යමත් ගැප් ගැනීම. மரியாள் எப்படி கருத்தரித்தார் என்று நமக்கு லூக்கா 1 அதிகாரத்திலே 27 இருந்து 35 வரை பார்க்கலாம். මරියා කොහොමද ගැප් ගත්තේ කියන එක අපිට ලූක් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 ඉඳලා 35 වෙනි පදය වෙනකම් බලන්න පුළුවන්. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ඒක හැමෝටම දන්නා වූ පදයක්. අපි මේ පදේ කියන්නම්. We know how Mary got impregnated. That is mentioned in Luke chapter 1 verses 27 to 35. And let me just remind you. மரியாளை பார்க்க திடீரென யார் வந்தார்?
මරියාව බලන්න එකපාරටම කවුද ආවේ? ஒரு தேவதூதன் வந்தார். එක දේවදූතයෙක් ආවා. திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஆதியாகமம் 18வது அதிகாரத்துக்கு. පෙරලගන්න උප්පත්ති 18 වෙනි පරිච්ඡේදයට. ஓகே, 18வது அதிகாரத்திலே 9ல இருந்து பார்க்க போகிறோம். 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 ඉඳලා බලන්න යනවා. ஓகே, முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போம். 18:1. 18 පළවෙනි පදේ අපි කියමු. Let's read Genesis chapter 18 verse 1. பின்பு கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமியிலே அவனுக்கு தரிசனமானார். அவன் பகலின் உஷ்ண வேளையில் கூடார வாசலிலே உட்கார்ந்திருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ 3 புருஷர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார்கள். ඔහු දවල්ේ ග්‍රීෂ්ම වේලාවේ කූඩාරමේ දොරකඩ හිඳින කල ස්වාමීන් වහන්සේ මම්රේගේ අලෝන ගස් ළඟදී ඔහුට පෙනුනසේක. ඔහු ඇස් ඔසවා බැලුවේ. බලව මනුෂ්‍යයන් 3 දෙනෙක් ඔහු ඉදිරියේ සිටියෝය. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. ஓகே, எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த வந்த 3 பேரும் யார் என்று? කී දෙනෙක් දන්නවද මේ පැමිණියව 3 දෙනා කවුද කියලා? ஆபிரகாமை சந்திக்க வந்த அந்த 3 பேரும் யார்? ආබ්‍රහම් හමුවෙන්ට ආපු ඒ 3 දෙනා කවුද? How many of you all know who those 3 persons who came to meet Abraham were? How many of you all know? Brother Rohan, කියන්න කවුද? Wonderful. ஒருவர் இயேசு, එක්කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ, 2 பேர் தேவதூதர்கள். අනිත් දෙනා දේවදූතයෝ. One is Jesus because it's a Christophany, and 2 are angels. Correct? Was that going to be your answer? Wonderful. Okay, அதாவது வந்தவர்கள் ඒ කියන්නේ පැමිණියව අය கர்த்தருடைய தூதனானவராகிய இயேசு, දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයා වන්නා වූ යේසුස්, இன்னும் 2 தேவதூதர்கள். ඒ වගේම තව දේවදූතයෝ දෙන්නේ. அப்போ வந்தது தேவதூதர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோமா? ඒතොර ආවේ දේවදූතයෝ කියලා අපි ගමු. So let's assume that the angel of the Lord spelled with a capital A is Jesus and 2 other angels. So they were angels, okay? அப்போ தேவதூதர்கள் ஆபிரகாமை சந்திக்க வருகிறார்கள். එතකොට දේවදූතයෝ ඇවිල්ලා ආබ්‍රහම හමු වෙනවා. ஆதியாகமத்திலே தேவதூதர்கள் வந்து ஆபிரகாமையும் சாராளையும் சந்திக்கிறார்கள். උපති පොතේ දේවදූතයෝ ඇවිල්ලා ආබ්‍රහම්වත් සාරාවත් හමු වෙනවා. லூக்காவிலே தேவதூதன் வந்து மரியாளை சந்திக்கிறார். ලූක් පොතේදී දේවදූතයෝ ඇවිල්ලා මරියව හම්බ වෙනවා. ஓகே, கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட சமனா இருக்கா? පොඩ්ඩක් සමානව තියනවාද ඒක? So an angel comes to meet Abraham and Sarah in Genesis, and an angel comes to meet Mary in the Gospel of Luke. இப்போ 9வது வசனத்துல இப்படி சொல்லுகிறது. දැන් 9 වෙනි පදයේ මෙහෙම කියනවා. அவர்கள் அவனை நோக்கி உன் மனைவி சாராள் எங்கே என்றார்கள். அதோ கூடாரத்தில் இருக்கிறாள் என்றான். නමය. නුඹේ භාර්යාව සාරා කොතන්හිදයි? ඔහු ඔහුගෙන් ඇසුවෝය. කියවන්න. කූඩාරමේ යයි ඔහු කී විට verse 9. ඔහු කිය. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. அப்பொழுது அவர் ஒரு உற்பத்தி காலத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்துக்கு திரும்ப வருவேன், அப்பொழுது உன் மனைவி ஆகிய சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். சாராள் அவருக்கு பின்புறமாய் கூடார வாசலிலே இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். එවිට උන්වහන්සේ සැබෑන්ම එන අවුරුද්දේ නියම කාලය පැමිණ විට මම නුඹ වෙත නැවතෙන්නෙමි. බලව නුඹේ භාර්යාව සාරා පුත්‍රයෙකු ලබන්නේයයි කීසේක. උන්වහන්සේ පස්සේ තිබුණු කූඩාරම් දොරකඩදී සාරාට ඒ ඇසුනේය. Verse 10. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life, and lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. ஆபிரகாமும் சாராளும் வயது சென்று முதிர்ந்தவர்களாய் இருந்தார்கள். ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு சாராளுக்கு நின்று போயிட்டு. ආබ්‍රහම්ද සාරාද මහලුව වයෝ වෘද්ධව සිටියෝය. ස්ත්‍රීන්ට ඇති නියමයේ සාරා පිළිබඳව නැවතී තිබුණේය. And now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. ஆகையால் சாராள் தன் உள்ளத்திலே நகைத்து, நான் கிழவியும் என் ஆண்டவன் முதிர்ந்த வயதுள்ளவருமான பின்பு எனக்கு இன்பம் உண்டாயிருக்குமோ என்றாள். සාරා සිත තුල සිනාසි, මා වයෝවෘද්ධ පසුවත් මාගේ ස්වාමියා මහලුව සිටියදිත් මට ප්‍රීතියක් ලබන්නෙම් දැයි කීවාය. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old so also. சாராளுக்கு வயது 89. සාරාට වයස අවුරුදු 89යි. At
this moment, Sarah was 89 years old. And the Bible very clearly says that she had undergone menopause already. வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அவளுக்கு மாதாந்தம் வருகின்ற அந்த ஸ்திரீகளுக்கு வருகின்ற அந்த மாதவிடாய் நின்று போய் பல வருஷங்கள் என்று. ஆமாவா இல்லையா? බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා ස්ත්‍රීන්ට සිද්ධ වන්නා වූ ඔසප්පීම ඇයට නැවතිලා බොහෝ කාලයක් කියලා. அநேகமாக வைத்திய விஞ்ஞானத்தின்படி பெண்களுக்கு 48 வயதுக்கும் 55 வயதுக்கும் இடையிலே மாதவிடாய் நின்று போய்விடும். වෛද්‍ය විද්‍යානු බොහෝ ස්ත්‍රීන්ට අවුරුදු 48ත් අවුරුදු 55ත් විතර වෙද්දී ඒ අතරතුර කාලයේදී ඔසප්පීම නැවතියනවා. அதற்கு பிறகு மாதவிடாய் நின்ற பிறகு எந்த ஒரு பெண்ணும் கருத்தரிக்க முடியாது. ඊට පස්සේ ඔසප්පීම නැවතුනන් පස්සේ කිසිම ස්ත්‍රියකට ගැප් ගන්න බෑ. So menopause happens between the ages of 48 to 55 in a woman's life, after which no woman can become pregnant. Okay? அப்போ 89 வயதுடைய சாராள் එහෙමනම් අවුරුදු 89ක් වන්නා වූ සාරා பிள்ளை பெற முடியுமா? දරුවෙක්ව බිහි කරන්න පුළුවන්ද? முடியுமா? පුළුවන්ද? எவன் நினைத்தாலும் முடியுமா? කවුරු හිතුවත් පුළුවන්ද? எந்த மருத்துவராலும் அதை செய்ய முடியுமா? මේ වෛද්‍ය විද්‍යාවට එක් කරන්න පුළුවන්ද? முடியாது. බෑ. So an 89-year-old Sarah could not become pregnant. It's completely impossible. Right? அப்போ புதிய ஏற்பாட்டிலே மரியாள் லூக்கா 1:34 என்ன கேட்கிறார் தெரியுமா? ඒතර අලුත් යුසුමේ ලූක් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේද 34 වෙනි පදේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ? இது எப்படி ஆகும்? நான் புருஷனை அறியேனே. අයියෝ මරියා. මේ කොහොම සිද්ධ වෙන්නේ? මම පුරුෂයෙක් හැඳින්නේ නැහනේ. මරියා කියනවා. ஆதியாகமம் 18:12 උප්පත්ති 18:12 වෙනි පදේ சாராள் அதையே கேட்கிறார் கிண்டலா சிரித்துக் கொண்டு. සාරා ඒකම අහනවා නිකන් නෝන්ඩියට වගේ hina වෙගෙන. நமக்கு மாதவிடாய் நின்று போய் 35 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. මට ඔසප්පීම නැවතිලා දැන් අවුරුදු ගාණක් වෙනවා. எனக்கு புள்ள வருமாம்பா. මට දරුවෝ වෙනවලු. You know, Mary is saying in Luke 1:34, oh, how can this be? I have not known a man. And in Genesis 18:12, Sarah laughingly commented, how can that happen? I have gone through menopause over 3 decades ago. ஒரே சம்பவம் நடக்குதா இல்லையா? එකම සිද්ධිය සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? அங்கும் தேவதூதர்கள் வருகிறார்கள், இங்கும் தேவதூதர் வருகிறார். එහෙත් දේවදූත එනවා මෙහෙත් දේවදූත එනවා. Same thing. The angel came there and the angel came here. Okay, அங்கும் கர்த்தரிக்க சான்ஸே இல்ல, இங்கேயும் கர்த்தரிக்க சான்ஸே இல்ல. එහෙත් ගැප් ගන්න අවස්ථාවක්ම නැහැ මෙහෙත් ගැප් ගන්න අවස්ථාවක්ම නැහැ. Sarah could not be impregnated and here Mary could not be impregnated. Okay? ஆனால் என்ன நடந்தது? හැබැයි මොනවද සිද්ධ වුනේ? சாராள் கருத்தரித்தாள். සාරා ගැප් ගත්තා. அது ஒரு அற்புதமான கருத்தரிப்பா இல்லையா? சொல்லுங்க இப்ப. ඒක ආශ්චර්යමත් ගැප් ගැනීමක්ද නැද්ද? What happened in Genesis? Sarah became pregnant. Isn't that a miraculous conception? Tell me. என்ன மூடிச்சிட்டு இருக்கீங்க? මොනවද ගිල්ලා වගේ ඉන්නේ? பாருங்க, ஒப்பிட்டு பாருங்க. සමාන කරලා බලන්න. என்ன எழுதி இருக்கிறேன்னு பாருங்க. அற்புதமான கருத்தரிப்பு. நான் கண்ணீன்னு போடலையே. මොකද්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ආශ්චර්යමත් ගැප් ගැනීම මේ කන්‍යාවක් කියලා නැහැනේ. I have put miraculous conception. I didn't say virgin birth. If I said virgin birth, then that's a different ball game because Sarah was not a virgin. கண்ணி கருத்தரித்தது என்று போட்டிருந்தால் சாராளை இங்கு கொண்டு வர முடியாது. කන්‍යා උපත කියලා දැක්වනම් එහෙම සාරව දාන්න බෑ දෙන්නේ. ஆனால் அற்புதமான கருத்தரிப்பு அங்கும் நடந்தது இங்கும் நடந்தது. හැබැයි ආශ්චර්යමත් ගැප් ගැනීම කියන එක එහෙත් සිද්ධ වුණා මෙහෙත් සිද්ධ වෙනවා. விளங்குதா? அதாவது இயேசு பிறந்ததும் அற்புதமான கருத்தரிப்பில், ஈசாக்கு பிறந்ததும் அற்புதமான கருத்தரிப்பில். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ උප්පත්තිය ලැබුවෙත් ආශ්චර්යමත් වූ ගැප් ගැනීමකින් ඒ වගේම ඊසාක් උප්පත්තිය ලැබුවෙත් ආශ්චර්යමත් වූ ගැප් ගැනීමකින්. Jesus was born due to a miraculous conception and Isaac was born due to a miraculous conception. யார் அந்த ஈசாக்கு? කවුද මේ ඊසාක්? அவன் தான் உலகில் பிறந்த முதல் இஸ்ரவேலன். එයා තමා ලෝකයේ බෙවුනා පළවෙනි ඊශ්‍රායල් වරයා. Who was Isaac? The first ever Israelite to be born.
உண்மையாய் உலகின் முதல் இஸ்ரவேலன் யார்? ඇත්තටම ලෝකයේ පළවෙනි ඊශ්‍රායල් වරයා කවුද? ஆபிரகாம். ආබ්‍රහම්. ஆனால் அவர் இஸ்ரவேலனாய் பிறந்தாரா? හැබැයි ආ ඊශ්‍රායල් වරයෙක් විදිහට ඉපදුනාද? இல்லை, அவர் பாபிலோனியனாய் பிறந்தார். பாபிலோனியனாய் එයා බාබිලෝන් කෙනෙක් විදිහට ඉපදුනේ. The first Israelite in the world was Abraham, but he was not born an Israelite. He was born a Babylonian. Then God made him an Israelite. பிறகு ஆண்டவர் அவரை ஒரு எபிரேயனாக ஒரு இஸ்ரவேலனாக மாற்றினார். சரியா? පස්සේ දෙවියන් වහන්සේව හෙබ්‍රேව වරයෙක් එහෙම නැත්නම් ඊශ්‍රායල් වරයෙක් විදිහට මාරු කරා. சாராளையும் இஸ்ரவேலனாக மாற்றினார். සාරත් ඊශ්‍රායල් කෙනෙක් විදිහට මාරු කරා. God transformed Sarah also as an Israelite. ஆகவே ஆபிரகாமும் சாராளும் தான் முதல் இஸ்ரவேலர்கள். ඒ නිසා ආබ්‍රහම් තා සාරා තමයි පළවෙනි ඊශ්‍රායල් වරු. So the first Israelites were Abraham and Sarah. ஆனால் இஸ்ரவேலனாக முதல் உலகத்துக்கு பிறந்தது ஈசாக். හැබැයි ඊශ්‍රායල් වරයෙක් විදිහට පළමු වතාවට ලෝකෙට බිහි වෙන්නේ කවුද? ඊසාක්. But the first Israelite to be born as an Israelite was Isaac, and he was born through a miraculous conception just like Jesus. முதல் இஸ்ரவேலனாய் இந்த உலகத்துக்கு பிறந்த ஈசாக்கு அற்புதமான கருத்தரிப்பிலே பிறந்தார். ஓகே, පළමු වතාවට ඊශ්‍රායල් වරයෙක් විදිහට මේ ලෝකෙට බිහි වුණා වූ ඊසාක් ඇවිල්ලා ආශ්චර්යමත් වූ ලෙස ගැප් ගත්තා වූ කෙනෙක්. ஓகே, ஈசாக்கினுடைய மகன் யார்? ඊසාක්ගේ පුතා කවුද? யாக்கோபு. යාකෝබ්. யாக்கோபுக்கு எத்தனை மகன்மார்? යාකෝබ්ට පුතු කීයද? 12 பேர். 12යි. Isaac begat Jacob, and Jacob begat 12 sons who became the tribal fathers. அந்த 12 மகன்மாரும் 12 கோத்திர பிதாக்களானார்கள். சரியா? ඒ පුතු 12 දෙනා ඇවිල්ලා ගෝත්‍ර 12 පියවරු විදිහට නම් කරනු ලැබුවා. அவர்கள் எல்லாரும் கானான் தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ඒ සේරම කානාන් දේශයේ ජීවත් වුණා. கானான் என்பது எது? කානාන් කියන්නේ කොහෙද? பிற்காலத்திலே அதுதான் இஸ்ரவேல் தேசம். පස්සේ කාලේදී ඒක තමයි ඊශ්‍රායල් දේශය උනේ. They all lived in Canaan. What is Canaan? Canaan became Israel later. Okay? ஆகவே இப்படி சொல்லவா? ඒ නිසා මෙහෙම කියන්නද? இஸ்ரவேலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ඊශ්‍රායල් වල ජීවත් වෙගෙන இன்னும் හිටියා. இஸ்ரவேல் என்ற பெயர் கொடுக்கப்படாவிட்டாலும் இஸ்ரவேலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஓகே? තාම ඒ දේශයේ ඊශ්‍රායල් කියන නම නොලැබුණත් අපි කියමු ඊශ්‍රායල් වල ජීවත් වුණා So කියලා. let me rephrase it like this. Even though the name was not Israel yet, they were living in Israel. என்ன நடந்தது? මොනවද සිද්ධ වුනේ? பஞ்சம் வந்தது. සාගතයක් ආවා. பஞ்சத்தால் அவர்கள் எல்லாரும் செத்து போக வேண்டி வந்தது. සාගතය නිසා ඒගොල්ලෝ මැරෙන තත්ත්වයට සියලු දෙනා මැරෙන තත්ත්වයට පත් වෙන්න සිද්ධ There වුණා. was a famine in the land and they would all die. What happened? என்ன செய்தார்கள்? මොනවද කරේ ඒගොල්ලෝ? எல்லாரும் தப்பி ஓடினார்கள். හැමෝම බේරෙන්න පලා ගියා. எங்கே ஓடினார்கள்? කොහෙටද දිව්වේ? எகிப்துக்கு தப்பி ஓடினார்கள். මිසරයට පලා ගියා ඒගොල්ලෝ. Okay, now because of the famine, in order to protect their lives, they fled to Egypt at infancy. அவர்கள் இன்னும் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனம், இஸ்ரவேல் ஜாதி இன்னும் குழந்தை பருவத்திலே இருக்கிறது. விளங்குதா? ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව තාමත් ලදරු වයසේ ඉන්නේ දැන්. கோத்திரங்கள் உருவாகி விட்டனவா? මේ ගෝත්‍ර බිහි වෙලාද? இல்லை. තාම නෑ. Had the tribes been formed yet? No. So Israel was in its infancy. இஸ்ரவேல் ஒரு குழந்தை ஜாதியாய் இருக்கின்ற பொழுது, ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව තාම ලදරු අවදියේ ඒ ජාතියක් විදියට ඉද්දී அவர்கள் எகிப்துக்கு தப்பி ஓடினார்கள். ඒගොල්ලොන් මිසරයට පලා ගියා. ஆதியாகமம் 50:14, யாத்ராகமம் 1:1-5. சீக்கிரம் வாசிப்போமா? උපත්ති 50:14 වෙනි පදේ සහ නික්මයාම 1:1 ඉඳලා 5 වෙනි පදේ දක්වා. Let's read Genesis chapter 50 verse 14 and Exodus chapter 1:1-5. ஆதியாகமம் 50:14. யோசேப்பு தன் தகப்பனை அடக்கம் பண்ணின பின்பு அவனும் அவன் சகோதரரும் அவனுடைய தகப்பனை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு அவனோட கூட போனவர்கள் யாவரும் எகிப்துக்கு திரும்பினார்கள். යෝසෙප් තමාගේ පියා තැන්පත් කළ පසු ඔහුද ඔහුගේ සහෝදරයෝද තම පියා තැන්පත් කරන පිණිස ඔහු සමගිය සියල්ලෝද මිසරයට හැරී ආවෝය. And Joseph returned into Egypt, he and his brethren, and all that went up with him to bury his father after he had buried his father. யாத்ராகமம் 1:1-5 வரையில் නික්මයාම 1 පළවෙනි පදේ ඉඳලා 5 වෙනි පදේ දක්වා சீக்கிரமா வாசிப்போமா?
ඉතා ඉක්මනින් කියමුද? Let's read fast. Exodus chapter 1 verses 1 to 5. எகிப்துக்கு போன இஸ்ரவேலுடைய குமாரரின் நாமங்களாவன ரூபன், சிமியோன், லேவி, யூதா, இசக்கார், செபுலோன், பென்யமீன், தான், நப்தலி, காத், ஆசேர் என்பவைகளே. இவர்கள் யாக்கோபுடனே தங்கள் தங்கள் குடும்பத்தோடும் கூட போனார்கள். யோசேப்போ அதற்கு முன்னமே எகிப்திலே போயிருந்தான். யாக்கோபின் கற்ப பிறப்பாகிய யாவரும் 70 பேர். මිස්රයට පැමිණි ඊශ්‍රායල් පුත්‍රන්ගේ නාමවල නම් රූබෙන්, සිමියෝන්, ලෙවි සහ යුදා, ඉස්සාකර්, සාබුලොන් සහ බෙන්යමින්ය, දාන් සහ නප්තලි, ගාද් සහ ආශේර්ය, යාකොබ් කැටුව මේ එක එක මනුස්සයා සහ ඔහුගේ ගේ වැසි යෝධා ආවෝය. යාකොබ්ගේ කටින් උපන් සියල්ලෝ 70 දෙනෙක්ය. යෝසෙප් මිස්රයට ගොස් සිටියෝය. Now these are the names of the children of Israel which came into Egypt. Every man in his household came with Jacob: Reuben, Simeon, Levi and Judah, Issachar, Zebulun and Benjamin, Dan and Naphtali, Gad and Asher. And all the souls that came out of the loins of Jacob were 70 souls, for Joseph was in Egypt already. இப்போ ஒரு ஜாதி என்றால் දැන් එක ජාතියක් කියන්නේ எத்தனை லட்சம் பேர் இருக்க வேண்டும். ලක්ෂ කීයක් ඉන්න ඕනේද? ஆனால் எத்தனை பேர் எகிப்துக்கு தப்பி ஓடினார்களாம்? හැබැයි කී දෙනෙක්ද ඊජිප්තයට පලා ගියා කියන්නේ? வெறும் 70 பேர். නිකම්ම 70 දෙනෙක්. A nation should be millions of people, right? So how many people at this point fled to Egypt? Only 70. So Israel was in its infancy. 70 பேர் என்றால் இன்னும் இஸ்ரவேல் ஒரு குழந்தை தேசமாய் இருக்கிறது. ඒ කියන්නේ 70 දෙනෙක් කියන්නේ තාමත් ඊශ්‍රායල් දේශය එහෙම නැත්නම් ජනතාව ලදරු අවදියේ ඉන්නේ. மத்தேயு 2:13-14 இருக்கிறது. මතෙව් 2:13-14 වෙනි පදවල කියනවා குழந்தையாய் இருந்த இயேசுவை தூக்கி கொண்டு எகிப்துக்கு யோசேப்பு ஓடி போனார் என்று. ලදරුවෙක්ව සිටියා වූ යේසුස් වහන්සේ උස්සගෙන යෝසෙප් සහ මරියා ඊජිප්තයට පලා ගියා නෑ කියලා. නෑ மரியாவை කියන්නේ. ඊජිප්ත යෝසෙප්. யோசேப் எக்காங்கியா කියලා. நல்லா கவனிங்க. Listen to me very carefully. The infant Jesus was carried to safety in Egypt by who? Joseph. Hello? இயேசுவை எகிப்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனது யார்? යේසුස් වහන්සේ ඊජිප්තයට කැඳවගෙන ගියේ කවුද? யோசேப்பு. යෝසෙප්. இஸ்ரவேலர்களை எகிப்துக்கு தப்பியோட கூட்டிக் கொண்டு போனவர் யார்? ඊශ්‍රායල් ජනතාව මිස්රයට පලා යන්න එක්කන් ගියේ කවුද? யோசேப்பு. යෝසෙප්. யாக்கோபின் மகன் யோசேப்பு. යාකොබ්ගේ පුතා යෝසෙප්. இதெல்லாம் சும்மான்னு நினைக்கிறீங்களா? මේ සේරම නිකම් මේ කියලා හිතනවා. ஆண்டவருடைய திட்டம் பாத்தீங்களா? දෙවියන් වහන්සේ සැලැස්ම දැක්කද? Who took Jacob's sons and the families to Egypt? Joseph. Okay? Joseph, the son of Jacob, took the family of Israelites to Egypt. யாக்கோபின் குமாரனாகிய யோசேப்பு யாக்கோப்ගේ පුත්‍රයා වන්නා වූ යෝසප් இஸ்ரவேலர்களை எகிப்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனார். ඉස්රායල් වරුන්ව ඊජිප්තුවට එක්කන් යනවා. මිස්රයට එක්කන් යනවා. இயேசுவை எகிப்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போன யோசேப்பின் அப்பா பெயர் என்ன? යේසුස් වහන්සේ මිස්රයට එක්කන් ගියා වූ යෝසප්ගේ පියාගේ නම මොකද්ද? யாக்கோபு. நான் உங்களுக்கு அன்று சொல்லி கொடுத்தேன். ඒත් යාකෝබ් එදා අපි කියලා දුන්නා එක. பாருங்க எவ்வளவு நெருக்கமா இருக்குதுன்னு. விளங்குதா? බාණ්ඩ කොච්චර සමීපව තියනවාද The කියලා. father of Joseph, Mary's husband, was also Jacob. Okay? So these are not coincidences. These are typologies, symbols. இவை அடையாளங்கள். මේවා සංකේතයන්. ஓகேயா? அடுத்து ඊළඟට ஞானஸ்நானம். බෞතිස්මය. இயேசு தண்ணீர்ல ஞானஸ்நானம் எடுத்தார். மத்தேயு 3:13-17 வரை. යේසුස් වහන්සේ වතුරෙන් බෞතිස්මය ලැබුවා කියන එක මතෙව් පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේද 13 ඉඳලා 17 වෙනි පද වෙනකන් තියෙනවා. Matthew 3:13-17 say that Jesus received water baptism. இப்போ ஒரு கேள்வி வருது. ඒක ප්‍රශ්නයක් එනවා. இஸ்ரவேலர்கள் எங்க ஞானஸ்நானம் எடுத்தாங்க? ඒතර ඊශ්‍රායල් වරු මේ බෞතිස්මය ලබා ගත්තද? கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. இயேசு வனாந்தரத்துக்கு போனார் தானே? යේසුස් වහන්සේ කාන්තාරයට ගියානේ. அவர் வனாந்தரத்துக்கு போக முன்னமே ஞானஸ்நானம் எடுத்தார். ஆமாவா இல்லையா? උන්වහන්සේ කාන්තාරයට යන්න කලින්ම බෞතිස්මය ලබා ගත්තා. Jesus received water baptism prior to going to the wilderness, right? இப்போ 1 கொரிந்தியர் 10:1 2 வரை வாசிப்போமா? දැන් 1 කොරින්ති 10 1 ඉඳලා 2 වෙනකන් කියමුද? Shall we turn to 1 Corinthians chapter 10 and verse 1 and verse 2. இதோ நல்லா கவனிங்க. கவனிங்க. புதிய ஏற்பாட்டில் பைபிள்ல இருந்து வாசிக்கிறேன். இது சுரேஷ் சொல்லுவதல்ல. இது வேதம்.
හොඳට අවධානය දෙන්න මේක පාස් සුරේෂ් කියන දෙයක් නෙමේ අලුත් ගිවිසුමේ බයිබලේ ඉඳන් කියන්නේ. இப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்றால், நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்துக்கு கீழாய் இருந்தார்கள், எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள், எல்லாரும் மோசேக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள். මක්නිසාද සහෝදරයනි අපගේ පියවරු සියල්ලන් වලාකුළ යට සිටි බවත් සියල්ලන්ම මුහුද මැදින් ගිය බවත් සියල්ලන්ම වලාකුළෙහිද මුහුදෙහිද මෝසස්ට බෞතිස්ම කරනු ලැබූ බවත්. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. யாரை பற்றி இந்த இடத்திலே பவுலடியார் பேசுகிறார்? පෞතුමා කවුරු ගැනද මේ ස්ථානයේ කතා කරන්නේ? இஸ்ரவேலை பற்றி பேசுகிறார். ඉස්රායල් ජනතාව ගැන කතා කරන්නේ. Paul was talking about Israel. பவுலடியார் என்ன சொல்லுகிறார்? පෞතුමා මොනවද කියන්නේ? அவர்கள் மோசேக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள். ඒගොල්ලෝ මෝසෙස් තුලින් බෞතිස්මය ලැබුවලු. அப்ப மோசே எல்லாருக்கும் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாரா? එතන මෝසෙස් ඇවිල්ලා සේවට බෞතිස්මය ලබා දුන්නද? Paul is telling that the people of Israel were baptized under Moses. So did Moses baptize them? No. What is the meaning of baptism? Baptizo. ஞான ஸ்நானம் என்றால் என்ன? baptizo என்றால் என்ன? බැප්ටිස්ට් එහෙම නැත්නම් බෞතිස්මය කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? தண்ணீருக்குள்ளே போய் வருவது. ජලය තුලට ගිහිල්ලා එන එක. சரிதானே? හරිනේ? Baptism is to go into the water and come out. Okay? இயேசு யோவான் ஸ்நானன் மூலம் யோர்தான் நதியில் தண்ணி உள்ளாக போட்டு வெளியே கொண்டு வரப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ යෝහන් බෞතිස්ම කරන කොටගෙන යෝර්දාන් නදියේ ජලය තුලට ගිහිල්ලා ඉහළට එසවුණා. மோசேயின் மூலம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடலுக்கு உள்ளாக போய் வந்தார்கள். මෝසස් කරනකොට ඊශ්‍රායල් ජනතාව රතු මුහුද තුලට ගිහිල්ලා උඩට ආවා. தண்ணீர் வழிவிட்டது, அவ்வளவுதான். ජලය දෙකට බෙදුණා. இயேசு நனைந்தார், அவர்கள் நனையவில்லை. යේසුස් වහන්සේ තෙමුණා, ඒගොල්ලෝ තෙමුන්නේ නැහැ. එච්චරයි. John took Jesus into the water of Jordan and took him out. Moses took the people of Israel into the water of the Red Sea and took them out. The only difference was that Jesus got wet and the Israelites did not get wet. But the baptism is the same. ஞான ஸ்நானம் தண்ணீர் உள்ளே போய் வருவது ஒன்று. Okay? හැබැයි ජලය තුලට ගිහිල්ලා එන එක එහෙම නැත්නම් බෞතිස්මය එකයි. இயேசு ஞான ஸ்நானம் எடுத்து வெளியே வந்தவுடன் வனாந்தரத்துக்கு போனார். යේසුස් වහන්සේ බෞතිස්මය අරගෙන එළියට ආපු ගාම කාන්තාරයට ගියා. இஸ்ரவேலர்கள் செங்கடலை கடந்து வெளியே வந்த உடனே வனாந்தரத்துக்கு போயிட்டார். ඉස්රායල් ජනතාව රතු මුහුදෙන් එළියට ආපු ගාම කාන්තාරේ. Jesus went to the wilderness right after he came out of the river Jordan, and the people of Israel went to the wilderness right after they came out of the Red Sea. ஓகேயா? හරිද? இப்ப ஞான ஸ்நானம்ங்கிறது சுரேஷ் சொன்ன ஒரு சொல்லல்லோ. දැන් මේ බෞතිස්මය කියන එකට එතකොට පාස් සුරේෂ් කියපු මේ කතාවක් නෙමෙයි මේක. Okay, the baptism was not invented by me here. The Bible uses the same term. வேதம் அதை சொல்லுகிறது. ஆமாவா இல்லையா? බයිබලේ තමයි ඒක කියන්නේ. சரி, அடுத்து ඊළඟට வனாந்தரத்தில் 40 நாள் உபவாசம். කාන්තාරයේ දින 40ක් निराहाරව. 40 days fasting in the wilderness. மத்தேயு 4:3-4 வரை தெளிவாய் பார்க்கிறோம். මතේයු 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි 4 වෙනි පදවල ඒක පැහැදිලිව දැක්වෙනවා. என்னவா? මොකද්ද? அவர்கள் இயேசு உபவாசம் இருந்தார். යේසුස් වහන්සේ निराहाරව සිටියා. இப்போ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ඒක ප්‍රශ්නයක් එනවා. இல்ல, ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு. ප්‍රශ්න දෙකක්. வனாந்தரத்தில் இந்த 40 நாளுக்கு நான் பிறகு வரேன். ஓகே? මේ දවස් 40 කියන පස්සෙන් නම් உபவாசம்ங்கறத கொஞ்சம் பார்க்கணும் நம்ம. අපි निराहाරය කියන එක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. இந்த 40 நாள் அடுத்த ஸ்லைட்ல வருது. ஓகே? ඒ කියන්නේ දින 40 කියන එක ඊළඟට අපි කතා කරමු. அஞ்சாவதா வருது. පස්වෙනි කාරණා This විදිහට එනවා. 40-day thing I'll talk in the next slide. Okay? But now let's talk about fasting. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்தில் உபவாசம் இருந்தாங்களா? ඉස්රායල් ජනතාව निराहाර හිටියද මේ කාන්තාරේ? உபவாசம் இருந்தாங்களா? හිටියද? இல்லையே. නෑනේ. Did the people of Israel fast in the wilderness? Come on, tell me. No. Okay? But Jesus fasted. හැබැයි යේසු இயேசு
உபவாசம் இருந்தார். හැබැයි යේසුස් වහන්සේ නිරාහාරව හිටියා. அப்ப எப்படி சுரேஷ் நீ சொல்லுவ இந்த இடத்துல நீ மாட்டிக்கிட்டியே? මේ මෙතනදී ආවුණානේ ඔයා. Suresh, now you got caught. Ha ha! The people of Israel did not fast, but Jesus fasted. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உபவாசம் இருக்கவில்லை, இயேசு உபவாசம் இருந்தார். சுரேஷ் மாட்டிக்கொண்டான். ඊශ්‍රායල් ජනතාව නිරාහාරව හිටියේ නෑ. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ නිරාහාරව හිටියා. පාස් සුරේෂ් මාට්ටු වුණා. கொஞ்சம் இருங்க. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்தில் என்ன சாப்பிட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது? ඊශ්‍රායල් ජනතාව කාන්තාර තුල මොනවා කෑව කියලාද බයිබලයේ කියන්නේ? யாத்ராகமம் 16:35. නික්මයාම 16:35 වෙනි පදය. What did the people of Israel eat in the wilderness? Exodus chapter 16 and verse 35. Okay? தெளிவாய் சொல்லுகிறது, இஸ்ரவேல் புத்திரர் குடியிருப்பான தேசத்துக்கு வருமட்டும் 40 வருஷமளவும் மன்னாவை புசித்தார்கள். சரி, அவர்கள் கானான் தேசத்தின் எல்லையில் சேரும் வரைக்கும் மன்னாவை புசித்தார்கள். ஒரே வசனத்திலே 2 தடவை வருகிறது, மன்னாவை புசித்தார்கள், மன்னாவை புசித்தார்கள் என்று. ஆமாவா இல்லையா? ඉස්රායල් පුත්‍රයෝ මනුෂ්‍ය පතයකට එනතෙක් 40 අවුරුද්දක් මන්නා කෑවෝය. ඔහු කානාන් දේශයේ සීමාවලට පැමිණෙතෙක් මන්නා කෑවෝය. එකම පදේ දෙපාරක් මන්නා කෑවා, මන්නා කෑවා කියලා තියෙනවා. Read. And the children of Israel did eat manna 40 years until they came to the land inhabited. They did eat manna until they came unto the borders of the land of Canaan. In that verse, the Bible clearly says that the people ate manna. The verse says that twice, that the people ate manna. Manna எங்கிருந்து வந்த சாப்பாடு? මන්න කොහේ ඉඳන් ආපු කෑමක්ද? பரலோகத்திலிருந்து வந்தது. ස්වර්ගයෙන් ඉඳලා ආව. From where did manna come? From heaven. That's God's food. தேவனுடைய சாப்பாடு. දෙවියන් වහන්සේගේ කෑම. ஓகேயா? இப்போ இயேசு உபவாசம் இருக்கும் பொழுது சாப்பிட்டாரா சாப்பிடலையா? இதுதான் கேள்வி. දැන් යේසුස් වහන්සේ නිරාහාරව ඉද්දි කෑවද කෑවේ නැද්ද? මේක තමයි. My question to you is, did Jesus eat during the 40 days of fasting? Did he eat or not? சாப்பிடல, කෑවේ නෑ. ஆனால் சாப்பிட்டார். හැබැයි කෑවා. He did not eat, but he ate. என்னையா புது உபதேசம் கொண்டு வர நீ? මොකද මේ අලුත් අමුතු කතාවක් කරන් ඉන්නවා? இல்லை. නෑ. அவருக்கு பசி வந்த போது பிசாசு வந்து சொல்லுகிறான், උන්වහන්සේට බඩගිනි ආවට පස්සේ යක්ෂයා ඇවිල්ලා කියනවා இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்கும்படி செய்யும் என்று. මේ ගල් රොටි කරන්න කියලා. You know, when he was hungered, the devil comes and says, turn these stones into bread. What did Jesus say? இயேசு என்ன சொன்னார்? මොකද යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ? மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, මනුෂ්‍ය ඇවිල්ලා රොටි වලින් පමණක් නෙවෙයි தேவனுடைய வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தையினால் பிழைப்பான். දෙවියන් වහන්සේගේ මුඛයෙන් නික්මෙන වචනය තුලින් පෝෂණය වෙනවා කියලා. தேவனிடத்திலிருந்து வருகின்ற ஆகாரமாகிய வார்த்தைக்கு என்ன பெயர்? දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉඳන් දෙවියන් වහන්සේගේ තන ඉඳන් එන්නා වූ මේ වචනයට කියන නම මොකද්ද? මන්නා. ஆமாவா இல்லையா? ඇත්තද බොරුද? Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the Father. The word of the Father is the Bible, which is called manna. அப்படியானால் இயேசு வனாந்தரத்திலே உபவாசம் இருக்கும் பொழுது එවන යේසුස් වහන්සේ කාන්තාරේ නිරාහාරව ඉද්දී மனுஷன் சாப்பிடும் சாப்பாட்டை சாப்பிடவில்லை, මනුෂ්‍යයා කන්නව කෑම කෑවේ නැහැ. ஆவிக்குரிய உணவாகிய மன்னாவை சாப்பிட்டார். ආත්මික පෝෂණය වන්නා වූ මන්නා කෑවේ. இஸ்ரவேலர்களும் எகிப்திலே சாப்பிட்ட இறைச்சி மீன் முட்டை சாப்பிடவில்லை, தேவனிடத்திலிருந்து வந்த மன்னாவை சாப்பிட்டார். ඊශ්‍රායල් ජනතාව කාන්තාරයේදී මේ බිත්තර මස් මාළු කෑවේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ තන ඉඳන් එන්නා වූ මන්නා කෑවේ. Yes, Jesus did not eat the regular human food, but he ate the divine food, manna. Just like the Israelites did, who did not eat the food that they were eating in Egypt, but they ate manna which came from heaven. விளங்குதா? තේරෙනවද? ஆமாவா இல்லையா? இப்போ 40 நாட்களுக்கு வருவோம். 5வது ஸ்லைட். 40 நாட்கள். දැන් පස්වෙනි කාරණාව විදිහට දවස් 40ට පැමිණෙමු. யோசுவா புத்தகம் යොෂුවා පොතේ 5ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம். පස්වෙනි පදේ පරිච්ඡේදය 6 වෙනි පදය. Joshua chapter 5 and verse 6. Very clear. சொல்லுகிறது,
இஸ்ரவேல் புத்திரர் 40 வருஷம் வனாந்தரத்தில் நடந்து திரிந்தார்கள். ඔහු කාන්තාරයේ 40 අවුරුද්දක් කාන්තාරයේ හැසුන්නෝය. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness. Okay, they walked how many years? 40 years. எத்தனை வருஷம் அவர்கள் நடந்து திரிந்தார்கள்? කොච්චර කාලයක් ඒගොල්ලෝ ඇවිද්දද? 40 வருஷம். අවුරුදු 40ක්. ஓகேயா? இப்போ தானியேல் திருப்பாதீங்கோ. පෙරලන්න අවශ්‍ය නැහැ. தானியேல் 9வது அதிகாரத்தில் வருகின்ற 7 வாரங்கள் என்கின்ற அந்த தரிசனத்தை மொழிபெயர்க்கும் பொழுது දානියෙල් පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එන්නා දර්ශන සති හත ගැන කතා කරද්දී அந்த 7 வாரங்கள் என்றால் 490 நாள் என்று வருகிறது. அப்படிதானே? 7 வாரம் என்றால் 490 நாள். சரிதானே? ඒ මේ සතිය හත කියන එක එද්දී දවස් 490ක්. දවස් 490ක් කියලා දැක්වෙන්නේ. You know, if you try to interpret Daniel chapter 9, the 70 weeks of Daniel, there God talks about 70 weeks. A week has 7 days. Okay? So 70 into 7 would be 490 days. 490 நாட்கள் எதை குறிக்குமாம்? එතකොට දවස් 490 මොකද්ද නිරූපණය වෙන්නේ? 490 வருஷங்களை குறிக்குமாம். අවුරුදු 490ක් කියනවා ඒ දවස් 490 කියන එක අවුරුදු 490කට සමානයි කියලා දානියෙල්ට කියලා දෙනවා. Okay, God is teaching Daniel that each of those days is equal to 1 year. So 490 days would be 490 years. 490 நாள் என்றால் 490 வருடங்களுக்கு அடையாளமாம். ඒ කියන්නේ දවස් 390ක් කියන්නේ දවස් අවුරුදු 390කට සංකේතයක්. அப்போ பைபிளின் படி ඒතර බයිබලයේ විදිහට இந்த இடத்தில் මේ ස්ථානයේ ஒரு நாள் எதை குறிக்கும்? එක දවසක් මොකද්ද නිරූපණය වෙන්නේ? ஒரு வருடத்தை குறிக்கும். එක වර්ෂයක් නිරූපණය So වෙනවා. according to that clarification, 1 day equals to 1 year. Okay? அப்படியானால் 40 நாட்கள் என்பது 40 வருஷங்களை குறிக்கும். එතකොට එහෙමනම් දින 40ක් කියන්නේ අවුරුදු 40ක් නිරූපණය වෙනවා. According to that interpretation, 40 days equals to 40 years. அப்போ இயேசு 40 நாட்கள் வனாந்திரத்தில் உபவாசம் இருக்க போவதை அடையாளமாய் இஸ்ரவேலர்கள் 40 வருடங்கள் வாழ்ந்து காட்டினார்கள். එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දින 40ක් කාන්තාරයේ හිටපු එකට සංකේතවත්ම ඒ ජනතාව අවුරුදු 40ක් කාන්තාරයේ හිටපු එක නිරූපණය වෙනවා. In order to symbolically show the 40 days that Jesus would spend in the wilderness, the people of Israel lived 40 years in the wilderness. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද? அடுத்தது ඊළඟට இயேசு அடுத்தது இயேசுக்கு என்ன நடந்தது? ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේට මොනවද සිද්ධ වුනේ? இயேசு எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு வந்த பிறகு යේසුස් වහන්සේ ஈஜிப்துවේ ඉඳලා ඉස්රායල් වලට ආවට පස්සේ தன்னுடைய மரணம் வரை அங்கு வாழ்ந்தார். ஆமாவா இல்லையா? තමුන්ගේ මරණය දක්වා එහි ජීවත් වුණා. Jesus, after he came back from Egypt, he lived in Israel till he died. Okay? எகிப்திலிருந்து கானான் தேசத்துக்கு வந்த இஸ்ரவேலர்கள் ஈஜிப்துවේ ඉඳලා කානාන් දේශයට ආව මේ ඉස්රායල්වරු அவர்கள் தாங்கள் மரிக்கும் வரை அங்கு வாழ்ந்தார்கள். තමුන් ඒ මැරෙන තෙක් එහි ජීවත් වුණා. You know, the people of Israel came back to Egypt. Israel from Egypt, and they lived there until they died. அவர்கள் எப்போ மரித்து போனார்கள் என்று யாருக்காவது தெரியுமா? ඔවුන් කවද්ද මැරුණේ කියලා කවුරු හරි දන්නවද? Does anyone know when they died? அவர்கள் மரிப்பதற்கு ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னர் ඔවුන්ගේ මරණයට දින 40කට කලින් இயேசுவானவர் எருசலேமை பார்த்து சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ යෙරුසලම් බලලා කිව්වා இந்த ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இல்லாதபடிக்கு இது அழித்து போடப்படும் என்று. මේ ගලක් පිට ගලක් නැති වෙන තරමට මේක විනාශ වෙලා යනවා කියලා. Jesus prophesied 40 years before Israel died that these buildings will be destroyed and demolished so that one stone will not be upon another. Okay? இப்போ சொல்லுங்க பாப்போம்.
இஸ்ரவேலர்கள் எப்போ செத்து போனார்கள்? When did Israel die? You can tell me. එමන් දැන් කියන්න බලන්න කවද්ද ඊශ්‍රායල් වරු මැරුණේ කියලා? எந்த வருஷத்துல அது நடந்தது? මොන වර්ෂයේද ඒක සිද්ධ වුනේ? AD 70 70ஆம் ஆண்டு, கிபி 70ஆம் ஆண்டு. ක්‍රිස්තු පූර්ව கிறிஸ்து வருஷம். ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 දී. මගෙත් එක්ක ඉස්රායල් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට එනවා නේද? ඉතින් ඒක පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ නිකන් සංගාලා ඉන්න ඕනේ. ஓகே, கிபி 70ல் என்ன நடந்தது? ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 දී මොනවද සිද්ධ වුනේ? உங்களுக்கு ஒரு கவலையான ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன், கேளுங்க. ඉතා දුක්පර වූ සිද්ධියක් කියන්න. ரோமர்கள் இஸ்ரவேலர்களை பயங்கரமாக வெறுத்தார்கள். ரோமවරු ඊශ්‍රායල් වරුන්ව භයානක විදිහට අප්‍රිය කරා. ரோம மகாராஜாவினுடைய பெயர் அந்த நேரத்திலே வெஸ்பசியன். වෙස්පසින් කියනව ඒ රෝම අධිරාජ්‍යවරයා තමයි ඒ කාලේ හිටියේ. அவன் தீர்மானித்தான் இஸ்ரவேலை அழிப்பதற்கு. ඔහු තීරණය කරා ඊශ්‍රායල් ජනතාව විනාශ කළා දාන්න. அவனுடைய மகனாகிய தீத்தஸ்க்கு சொல்லுகிறான், ඔහුගේ පුත්‍රයා වුණා තීතස්ට කිව්වා உன்னுடைய ராணுவத்தோடு எருசலேமுக்கு போய் எருசலேமை தாக்கு என்று. නුඹේ යුද හමුදාවත් එක්ක ගිහිල්ලා යෙරුසලම අල්ල ගන්න කියලා. Vespasian was angered against Israel and Herod, and he summoned his son Titus to go with a legion of army and to attack Jerusalem. And in AD 70, Titus comes with legions from Rome, and he destroyed Israel completely. கிபி 70ஆம் ஆண்டு ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 දී அந்த தீத்தஸ் என்பவன் ராணுவங்களோடு வந்து ඒ තීතස් කියන පුද්ගලයා ඒ යුද හමුදාවත් එක්ක ඇවිල්ලා இஸ்ரவேலை நாசமாக்கி ඊශ්‍රායල් දේශය විනාශ කරලා எருசலேமை எரித்து தரைமட்டமாக்கி ජෙරුසලම වෙලා විනාශ කරලා මේ පොළොවට සමතලා කරලා இஸ்ரவேலை இல்லாமலாக்கினான். ඊශ්‍රායල් දේශය නැති කරලා දැම්මා. யூதர்களுக்கு என்ன நடந்தது? යුදෙවන්ට මොනවද සිද්ධ වුනේ? நாடு இல்லாமல், දේශයක් නැතිව, வீடு இல்லாமல் ජයත් දොරක් නැතිව அழிந்தே போனார்கள். විනාශ වෙලා විසිරලා ගියා. What happened to the people of Israel? They lost their land, they lost their homes, and they perished. உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன். ඔබට එක දෙයක් කියන්න. இலங்கையிலே இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு போனவர்களை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன். ලංකාව ඉඳලා විදේශගත වුණා අය ගැන මම කියන්නම්. இலங்கையிலிருந்து இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து எத்தனை வருஷம்? ලංකාවට නිදහස ලැබිලා කොච්චර කාලයක්ද? வெறும் 71 வருஷங்கள் தான். නිකම් අවුරුදු 70ක් විතරයි. 71ක් විතරයි. Sri Lanka received its independence just 71 years ago. Okay? இலங்கையிலிருந்து வெளிதேசங்களுக்கு தப்பி ஓடின ஜனங்கள் தப்பி ஓடினது இலங்கையின் யுத்தம் ஆரம்பித்ததற்கு பிறகு. ලංකාවේ ඉඳලා මිනිස්සු පිටරට පලා ගිය ලංකාවේ යුද්ධය ආරම්භ වුණාට පස්සේ. People started fleeing Sri Lanka only after the civil war commenced. உண்மையாக நீங்கள் பார்த்தால் ඇත්තටම ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම 1980களுக்கு பிறகுதான் நிறைய இலங்கையர்கள் வெளிதேசங்களுக்கு அகதிகளாய் ஓடி போனார்கள். 1980ට පස්සේ තමයි බොහෝ ලංකාවේ මිනිස්සු පිටරට වලට යන්න පටන් ගත්තේ. It was after 1980s that the Sri Lankans fled to many foreign countries as refugees. இப்போ நான் அடிக்கடி இந்த நாடுகளுக்கு போகிறேன். දැන් දේවදාස ඇවිල්ලා නිරන්තරයෙන් එක එක දේශයන් වලට යනවා. அங்கு போனால் இந்த நம்மவர்களை நான் காணுகிறேன். එහෙ ගියා නම් අපේ කට්ටියව දේවදාසය දකිනවා. அகதிகளாய் ஓடி போன தமிழர்கள் மாத்திரமல்ல, සරණාගතයෝ විදියට පැනලා ගියපු දෙමළ කට්ටිය තරක් නෙවෙයි. தொழிலுக்காக படிப்பதற்காக போய் அங்கே தங்கிவிட்ட தமிழர்கள், ඉගෙන ගන්න ඒ වගේම අධ්‍යාපන ලබන්න හෙට ගියපු දෙමළ ජනතාව, அப்புறம் படிப்பதற்காக வேலை செய்வதற்காக அந்த தேசங்களுக்கு போன சிங்களவர்கள், ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්න එහෙම නැත්නම් රැකියාව වලට හෙට ගියව සිංහල අය, இப்போ அந்த தேசங்களிலே வாழுகின்ற இலங்கையர்கள், சிங்களம், தமிழ், இந்த இலங்கையர்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன். ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒ දේශේ ජීවත් වන්නව සිංහල ජනතාව එහෙම නැත්නම් දෙමළ ජනතාව. I have seen these Tamil people and Sinhala people who went to these other countries not just as refugees. Some went to study and some went to work, and then I have seen people who are settled. இவர்களில் எல்லாரும் அல்ல, මේ සියලු දෙනාම නෙවෙයි, அதிகமான பேர் எப்படி என்று சொல்லவா? බොහෝ දෙනෙක් කොහොමද කියලා කියන්නද? கொஞ்சம் பேர் அப்படி அல்ல, நான் சொல்லுவது போலவே அல்ல. සුළු පිරිසක් දේවදාසය කියනවා වගේ එම නෙවෙයි. ஆனால் அதிகமான பேர் எப்படி தெரியுமா? හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් කොහොමද දන්නවද? அந்த இங்கிருந்து போன அம்மா அப்பாவுக்கு இன்னும் தமிழ் தெரியும். මෙහෙ ඉඳන් ගියපු ඒ අම්මා තාත්තට තාමත් දෙමළ භාෂාව දන්නවා. பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் புரியும், பேச வராது.
ඒ දරුවන්ට දෙමළ භාෂාව තේරෙනවා කතා කරන්න දන්නේ. සිංහල භාෂාවත් එහෙම තමයි. விளங்குதா? அம்மா அப்பா மார் சிங்களம் பேசுவாங்க. අම්මා තාත්තා සිංහල කතා කරනවා. அந்த பிள்ளைகளுக்கு சிங்களம் புரியும், பேச வராது. දරුවන්ට සිංහල තේරෙනවා කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. So many of those Tamil and Sinhala people, the parents still speak Tamil and Sinhala. But their children don't speak, they understand. Okay? இப்போ இந்த அம்மா அப்பா செத்து போன பிறகு දැන් මේ අම්මා තාත්තා මැරිලා ගියාට පස්සේ பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு புரியும். මේ දරුවන්ට පුළුවන් මැරුණායින් පස්සේ දරුවන්ට තේරෙනවා, ஆனா பேச மாட்டாங்க இல்லையா? මේ දරුවන්ට මේ භාෂාව තේරෙනවා හැබැයි කතා කරන්නේ නැහනේ. ஆகவே அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு புரியவும் புரியாது. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ඒ කියන්නේ මේ ඊළඟ පරම්පරාවට තේරෙන්නේම නැහැ. நான் கண்டிருக்கிறேன், சில தமிழ் சிங்கள பிள்ளைகளை கண்டிருக்கிறேன். දේවදාස දැකලා තියෙනවා සමහර ඔය සිංහල දෙමළ දරුවන්ව புரியாது, பேசவும் வராது, அறவே ஒன்றும் தெரியாது. තේරෙන්නෙත් නැහැ කතා කරන්නත් බෑ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ஃபுல்லாவே ஜெர்மனா மாறியாச்சு, பிரெஞ்சா மாறியாச்சு, இங்கிலீஷா மாறியாச்சு, அமெரிக்கனா மாறியாச்சு, ஆஸ்திரேலியானா மாறியாச்சு. සම්පූර්ණයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියන් විදියට ජර්මන් විදියට ප්‍රාන්ස් විදියට ඒ විදියටම මාරු වුණා. ஆனா அம்மா அப்பா பிறந்தது இலங்கையில. හැබැයි අම්මා තාත්තා ඉපදුනේ ලංකාවේ. I have even seen some children who don't understand a word of Sinhala or a word of Tamil, albeit the fact that their parents were born in Sri Lanka. What will happen to their children? Completely, they'll completely forget these languages, okay? அவர்கள் சம்பூர்ணமாக இந்த மொழிகளை மறந்து விடுகிறார்கள். ඔවුන් මේ භාෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කළා දාලා. வணங்குதா? තේරෙනවද? இந்த மாதிரி ஆளுகள் லீவுக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்தா பாருங்க என்ன கூத்து ஆடுறாங்கன்ட்டு. මේ වගේ කට්ටිය මේ නිවාඩුවට ලංකාවට නම් බලන්න මොන වගේ පිස්සුද නටන්නේ කියලා. இங்க வாழும்போது சட்டை இல்லாம தெரிஞ்சவன் මෙහෙ ඉද්දි මේ උඩ ඇඳුමක් වත් නැතුව දඟලපු කෙනා இப்ப நெட் இல்லாம படுக்க மாட்டார், ஏன்னா நுளம்பு கடிக்குதான். දැන් නෙට් එක නැතුව නිදා ගන්න ඇයි කියනවා නම් මදුරුව කනවලු. நுளம்பு கொசு கடிக்குது. ஐயோ எங்களுக்கு கொசு கடிச்சா அலர்ஜிக் ஆகும். අයියෝ මදුරුව කැවුණා අපිට ඇලර්ජික් වෙනවලු. வணங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද? இங்க வந்து அந்த நம்ம வழக்கமா குடிக்கிற பிளேன் டீ, நம்ம சாப்பிட்ற ரோஸ் பான், நம்ம சாப்பிட்ற தேங்காய் சம்பல்லாம் அவங்களுக்கு இறங்காது. දැන් අර අපි බොන ප්ලේන් ටිය සම්බෝල රෝස් පාන් ඒගොල්ලොන්ට දැන් ඇතුළට යන්නේ නැල්ලු. விளங்குதா? அந்த அம்மா அப்பா கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் பிள்ளைகளுக்கு பிட்சா ஹட் கூட்டிகிட்டு போகணும், பர்கர் கிங் கூட்டிகிட்டு போகணும், ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும். ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා මොනවා හරි ඔය කාලේ නිකන් හිටියත් මේ දරුවෝ රෙස්ටොරන්ට් ගෙනියන්න ඕන, පිට්සාත් ගෙනියන්න ඕන, ඒ තැන් වලට ගෙනියන්න ඕන. ஒரு 30-40 வருஷத்துக்குள்ளேயே මේ අවුරුදු 30ක් 40ක් තුලම கலாச்சாரம் அழிகிறது, සංස්කෘතිය විනාශ කරනවා, மொழி அழிகிறது, භාෂාව විනාශ කරනවා, எல்லாமே அழிகிறது. සේරම විනාශ කළා දානවා. Within 30-40 years the language dies, the culture dies, everything dies, okay? அப்போ இஸ்ரவேலர்கள் துரத்தி எடுக்கப்பட்டார்கள். එතකොට ඊශ්‍රායල් ජනතාව මේ විදිහට පලා ගියා. 50 வருஷத்துக்கா? මේ අවුරුදු 50කටද? 100 வருஷத்துக்கா? අවුරුදු 100කටද? 1000 வருஷத்துக்கா? අවුරුදු 1000කටද? இனிமே திரும்பியே வர முடியாது, நிரந்தரமாக துரத்தி எடுத்து விட்டார்கள். ආපහු හැල්ලෙන්න බැරි වෙන විදිහට සදාකාලට මේගොල්ලෝ පළවා හැරියා. The Israelites were kicked out of Israel not for 50 years, 100 years, 1000 years, but permanently. They were annihilated, they were wiped out, they were kicked out of Israel. அவர்கள் சம்பூர்ணமாக கொலை செய்யப்பட்டார்கள், அழிக்கப்பட்டார்கள். இஸ்ரவேல் என்ற ஒரு இனமே இல்லாமல் போய்விட்டது. அதுதான் உண்மை. ඔන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම මරලා දැම්මා. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ විනාශ කළා දාලු වෙලා ඊශ්‍රායල් කියන ඒ දෙයක්ම ඊශ්‍රායල් කියන නමක්ම නැති කරලා දැම්මා. பின்னர் ஒரு ரோம சக்கரவர்த்தி வந்தான், அவன் பெயர் ஹெட்ரியன். පස්සේ එක මේ අධිරාජ්‍යයක් ආවා, රෝම අධිරාජ්‍යයක් හෙඩ්රියන් කියලා. Then came an emperor, a Roman emperor. His name was Hadrian. He asked his ministers, now remember Israel, where the Israelites lived? Who were the arch enemies of Israel? He asked. அவன் ஒரு முறை தங்கள் தன் மந்திரிமார் அமைச்சர்களை எல்லாம் அழைத்து கேட்டான். එයා එක දවසක් තමුන්ගේ මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරු කැඳවලා ඇහුවා, இந்த இஸ்ரவேல் என்ற ஒரு தேசம் இருந்ததே, අර ඊශ්‍රායල් කියලා එක දේශයක් තිබ්බනේ, இஸ்ரவேலர்கள் என்ற ஒரு இனம் இருந்தார்களே, අර ඊශ්‍රායල් කියලා ජාතියක් හිටියනේ, அவர்களுக்கு நிறைய எதிரிகள் இருந்தார்கள். ඒගොල්ලන්ට බොහෝ සතුරෝ හිටියා. அந்த எதிரிகளில் ஆக பயங்கரமான கேவலமான எதிரி யார் என்று கேட்டார்கள். ඒ හතුරන්ගෙන් භයානකම වූ ජරාම වූ හතුර කවුද කියලා ඇහුවා. அப்போ அமைச்சர்கள் சொன்னார்கள், එතකොට ඇමතිවරු කිව්වා,
பெலிஸ்தியர்கள் என்பவர்கள் தான் அவர்களுடைய எதிரிகள் என்று. පිලිස්තියවරු තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ මේ හතුරෝ කියලා. The minister said the Philistines. பெலிஸ்தியர் யார் தெரியுமா? පිලිස්තියවරු කවුද දන්නවද? தாவீதோடு கோலியாத் யுத்தம் செய்தான். දාවිත් එක්ක මේ ගොලායත් මේ යුද්ධ කරේ. கோலியாத் ஒரு பெலிஸ்தியன். ගොලායත් ඇවිල්ලා එක පිලිස්තියවරයෙක්. Goliath was a Philistine. Okay, now if you read the Old Testament, you'll see that the Philistines were the arch enemies of Israel. Okay? இப்போ பெலிஸ்தியர்கள் யார் என்றால் வேதத்தில் நீங்கள் வாசித்தால் இஸ்ரவேலர்களுடைய பயங்கர எதிரிகள். පිලිස්තියවරු කවුද කියලා ඔබ බයිබලයේ කිව්වොත් එහෙම මේ ඉස්රායල් වොන්ට හිටියව භයානකම සතුර තමයි පිලිස්තියවරු. அவர்கள் தான் அந்த இஸ்ரவேலர்களுடைய எதிரிகளா? ඒගොල්ලෝද මේ ඉස්රායල් වරුන්ගේ හතුරා. அப்படியானால் එහෙමනම් அந்த இஸ்ரவேலர்கள் வாழ்ந்த தேசத்துக்கு ඒ ඉස්රායල් ජනතාව ජීවත් වන ඒ දේශයට பெலிஸ்தியர்கள் வாழ்ந்த பெலிஸ்தியா என்று பெயர் வைப்போம் என்று ஹேட்ரியன் பெயர் வைத்தான். පිලිස්තියවරුන්ගේ ජීවත් වන දේශයේ පිලිස්තිය කියන නම තියමු කියලා මේ හේඩ්රියන් කිව්වා. அதுதான் தமிழிலே பாலஸ்தீனா என்று இன்று வரை பெயர் வைத்திருக்கிறது. ඒක තමයි අද වෙනකොට ලංකාවේ පලස්තීන දේශය කියලා නම් තියලා තියෙන්නේ. So Hadrian decided to rename that whole area Philistine. Okay? In remembrance of Philistines who were against Israel, and that's why to date that land is called Palestine. Okay? That's how the name came. The Palestina என்ற பெயர் அப்படிதான் வந்தது. පිලිස්තීනය කියන නම එහෙම තමයි ආවේ. அதாவது ඒ කියන්නේ இஸ்ரவேலர்கள் வாழ்ந்த தேசத்தையே தரைமட்டமாக்கி ඒ ඊශ්‍රායල් ජනතාව ජීවත් වන ඒ දේශය පොළොවට සමතලා කරලා இல்லாமலாக்கி விட்டார்கள். නැති කරලා දැම්මා. அடுத்தது ඊළඟට அதாவது இயேசு எப்படி சிலுவையில் அறையப்பட்டார்? කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කොහොමද කුරුසේ ඇනගැසුවේ? யார் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தார்கள்? කවුද යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ ඇනගැසුවේ? Who crucified Jesus? Tell me. யூதர்களா ரோமர்களா? ரோமர்கள். யூதேவருද ரோமருද? ரோமரு. ரோமன்ஸ். யார் இஸ்ரவேலை கொன்றது? කවුද ඉස්රායල්වරු මරලා දැම්මේ? ரோமர்கள். ரோமரு. Who destroyed Israel? Romans. பாருங்க ஒரே விஷயம் நடந்திருக்குது. බලන්න එකම දේ සිද්ධ වෙන්නේ. இப்போ இயேசு எத்தனை நாட்கள் கல்லறையில இருந்தார் என்று சொன்னேன் உங்களுக்கு? ඒතර යේසුස් වහන්සේ දින කීයක්ද ගල්ගහව තුල සිටියා කියලා කිව්වේ? 2 நாட்கள் கல்லறையில இருந்தார். දින දෙකක්. How many days did Jesus spend in the tomb? 2 days. Okay, கல்லறையிலே இருப்பது என்றால் என்ன? ගල්ගහව තුල හිටියා කියන්නේ මොකද්ද? உடம்பு இருக்கிறது, ශරීරය තියෙනවා, ஆனால் உயிர் இல்லை. හැබැයි පණ නැහැ. What do you see? What do you have inside the tomb? The body and then no life. Okay? உடம்பு எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கும்? ශරීරය කොච්චර කාලයකට තියෙන්නේ? ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது. ගොඩක් කාලයකට තියෙන්නේ. அது உக்கி போன பிறகு கடைசியா என்ன இருக்கும்? ඒක දිර්ලා ගියාට පස්සේ අවසානට මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? எலும்புகள். ඇටකටු. Okay? හරිද? So when the body rots, what is left would be the bones, right? Okay? அப்போ இயேசு அவ்வளவு நாள் உக்கி போகும் வரை இருக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ එච්චර කාලයක් දිර්ලා යනකම් හිටියේ නෑ. 2 நாளில் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். දවස් දෙකකින් උන්වහන්සේ මලුන්ගෙන් නැගිට්ටා. Jesus did not wait till he was decomposed. He rose again from the dead after 2 days. Wonderful. இஸ்ரவேலர்கள் உக்கி போகும் வரை இருந்தார்கள். இஸ்ரவேலர் දිරලා යනකම්ම හිටියා. இல்லாமலே போய்விட்டார்கள். නැති වෙලාම ගියා. எசேக்கியேலை ஆண்டவர் 37ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு தரிசனத்தை காட்டுகிறார். එසේකියල්ට 11 වෙනි පරිච්ඡේද දෙවියන් වහන්සේ 37 වෙනි පරිච්ඡේද දෙවියන් වහන්සේ දර්ශනයක් දෙනවා. ஒரு உலர்ந்த எலும்புகள் உள்ள பள்ளத்தாக்கை காட்டுகிறார் ஆண்டவர். ඒ එක මිටියාවතක දිරලා ගියපු ඒ ඇටකටු පෙන්නනවා. In Ezekiel 37 God shows Ezekiel a valley full of dry bones, and God asks Ezekiel, can these dry bones come to life? ஆண்டவர் கேட்கிறார் எசேக்கியேலை பார்த்து, எசேக்கியேல் இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா? දෙවියන් වහන්සේ එසේකියල් බල්ලා කියලා ඇහුවා, එසේකියල් මේ ඇටකටු වලට ප්‍රාණය දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. எசேக்கியேலுக்கு தெரியும் இது ஒரு நாளும் உயிரடையாதுன்னு. එසේකියල් දන්නා මේ කවදාවත් ප්‍රාණවත් කරන්න බෑ කියලා. ஆனால் எசேக்கியேல் சொல்லுகிறார், හැබැයි එසේකියල් කියනවා, உமக்கு தெரியும் நாதா. ඔබ වහන්සේ දන්නවා ස්වාමීනි කියලා. Ezekiel knows that these bones can never come to life, but then he plays safe. He says, Lord, you know. அவர் சொன்னார், ஆமா I know. இப்ப பாரு, I know you know பக்கமூனோ பாரு இப்ப. ஹச்சக்கா புஜக்கா ஜீபும்பா அவ்வளவு எழும்பி ஒரு சேனையாகியது. வாவ். ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා, ඔව් මම දන්නවා කියලා උන්වහන්සේ සියලු දෙනාට ප්‍රාණය ලබා දුන්නා.
the whole entire valley of bones, they came to life and they stood like an army. அவர்கள் ஒரு சேனையாய் உயிரடைந்தார்கள். விளங்குதா? ඊට පස්සේ එක සේනාවක් ඒ සියලු දෙනාම යටකටුම ප්‍රාණය ලැබුවා. அவர்கள் தான் இஸ்ரவேலர்கள். ඒගොල්ලෝ තමයි ඊශ්‍රායල් ජනතාව. சரி. கிபி அதாவது முதலாவது நூற்றாண்டிலே ඒ කියන්නේ පළවෙනි සියවසේ கொலை செய்யப்பட்ட இஸ்ரவேலர்கள் මරණු ලැබුවා වූ ඊශ්‍රායල්වරු எத்தனை ஆண்டுகள் அவர்கள் செத்த நிலைமையில் இருந்தார்கள், உலர்ந்த எலும்புகளாக? වර්ෂ කීයක් වුන් මරුණා වූ තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් අප්‍රාණික ඒ ඇටකටු තත්ත්වයේ සිටියාද? எத்தனை நூற்றாண்டுகள்? සියවස් කීයක්ද? 20 நூற்றாண்டுகள். සියවස් 20ක්. 20 நூற்றாண்டுகள் என்றால் 2000 ஆண்டுகள். සියවස් 20ක් කියන්නේ අවුරුදු 2000. Israel was destroyed and killed in the first century, and they remained like dry bones for 20 centuries. 20 centuries would be 2000 years. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போமா? 2 பேதுரு 3:8 வாசிங்க. 2 பேதுரு 3:8 කියවන්න. We will read 2 Peter 3:8. வாசிங்க. 2 பேதுரு 3:8 சொல்லுகிறது, கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் 1000 வருஷம் போலவும் 1000 வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் இருக்கிறது. 2 பேதுරු 3:8 කියනවා, නමුත් ප්‍රේමවන්තයනි ස්වාමින් වහන්සේට එක දවසක් අවුරුදු 1000ක් මෙන්නේ අවුරුදු 1000ක් එක දවසක් මෙන්නේ යන මේ But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. இந்த வசனம் பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது? මේ බයිබලේ මොනවද කියන්නේ? ஒரு நாள் எத்தனை வருஷம் போல? சொல்லுங்க. එක දවසක් අවුරුදු කීයක් වගේද? 1000. What does the Bible says? What does the Bible say? One day is equal to 1,000 years. Okay, 1,000 years to one day. 1000 வருஷம் අවුරුදු 1000ක් ஒரு நாள். එක දවසක්. அப்ப 2000 வருஷம் எத்தனை நாள்? එතකොට අවුරුදු 2000ක් කියන්නේ කොච්චරද? 2 நாள். දවස් දෙකක්. Okay, yeah. So 2000 years would be 2 days. யார் சொல்றா? சுரேஷா பைபிளா? කවුද කියන්නේ? පාස් සුරේෂ්ද බයිබලේද? Who is saying that? Suresh or the Bible? කවුද කියන්නේ? அப்போ முதலாம் நூற்றாண்டிலே செத்து போன இஸ்ரவேல் එහෙමනම් පළවෙනி සියවසේ මේ ගියා වූ ඊශ්‍රායල්වරු 1948 ஆண்டு மே மாதம் 14ஆம் திகதி திடீரென அற்புதமான முறையில் உயிரடைந்தது. 1948 එක පාටම නැවත ප්‍රාණය ලැබුවා. அற்புதமான உயிர்த்தெழுதல். விளங்குதா? ඒක තමයි ආශ්චර්යමත් නැවත නැගිටීම. அதுதான் 8வது. The miraculous resurrection of Israel happened after 2 days of being in the grave. 2000 years. May 14th, 1948, Israel became a nation. Amen. பாருங்க, தீர்க்கதரிசனம் எவ்வளவு அழகா நிறைவேறி இருக்குது. බලන්න අනාගතවත් කොච්චර ලස්සනට ඔප්පු වුණාද කියලා. இயேசு உயிரோடு எழுந்த பிறகு கூட යේසුස් වහන්සේ මරණයෙන් නැගිට්ටාට පස්සේ அநேகர் என்ன சொன்னார்கள்? බොහෝ දෙනා මොනවද කිව්වේ? இல்ல இல்ல இல்ல, அது போய் அவர் உயிரோடு எழும்பல, நாங்க நம்ப மாட்டோம் சொன்னாங்களா இல்லையா? නෑ ඒක බොරු ඒක අපි විශ්වාස කරන්නේ ඔක කියලා කිව්වා. இன்னைக்கு வரைக்கும் சில பேர் சொல்றாங்களா இல்லையா? අද වෙනකන් සමහරු කියනවන්නේ නැද්ද? இல்ல இல்ல, இயேசு உயிரோடு எழும்பல, அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. නෑ යේසුස් වහන්සේ මලුගේ නැගිට එහෙම මොකුත් උන්නේ නැහැ කියලා. அதே மாதிரி இஸ்ரவேலை பத்தி சொன்னாங்க. இல்ல இல்ல இல்ல, இஸ்ரவேல்னு ஒரு நாடு நாங்க அங்கீகரிக்க மாட்டோம், அப்படி ஒரு நாடே இல்ல, கிடையாது, இஸ்ரவேல் கிடையாது சொல்றானா இல்லையா? ඒ වගේම අද කිව්වද නැද්ද කට්ටිය අයියෝ නෑ නෑ ඊශ්‍රායලුන්ට දේශයක් නෑ ඒගොල්ලොන්ට එහෙ ප්‍රදේශයක් නෑ කියලා කියනවන්නේ නැද්ද? அதே விஷயம் நடக்கிறது. ඒ දේම සිද්ධ වෙනවා. You know, Jesus rose again from the dead, and what did many people say? No, he never rose again from the dead. That's all a lie. That's all a con. Right? He never. Even today some people say, no, Jesus never rose again from the dead, right? Just like that, many people are saying, no, Israel is not a nation. We won't recognize Israel. No, Israel never, it's never a country. No, we are not going to accept it. Same thing is happening. ஆனால் இயேசு எப்படி 2 நாட்கள் கல்லறையில இருந்து அற்புதமான முறையில் உயிர் தெழுந்தாரோ, හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන් දවස් දෙකක් ගල්ගුහාවේ ඉඳලා ආශ්චර්යමත් විදිහට මලුන්ගෙන් නැගිට්ටේ அதே போல இஸ்ரவேலும் 2 நாட்களாகிய 2000 வருஷங்கள் கல்லறையில இருந்து விட்டு உயிரோடு எழும்பி இன்று உயிர் தெழுந்திருக்கிறது. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් ජනතාව දවස් දෙකක් කියනවා ඒ වර්ෂ 2000ක් ගල්ගුහාවේ ඉඳලා නැවත ආකාරයෙන් ආශ්චර්යමත් විදිහට නැගී සිටියා. Just like Jesus rose again from the dead after being in the grave for 2 days, Israel has risen again from the dead after being in the grave for 2 days, namely 2000 years. Wow, praise God. எப்படி பாத்தீங்களா? எல்லாம் அப்படி பயங்கரமா போகுது இல்லையா?
පේනවද කොච්චර ලස්සනට යනවාද කියලා. இப்போ දැන් உயிர் தெழுந்த இயேசு எப்படி இருக்கிறாரோ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා වූ යේසුස් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන් දින්නේ? அதுபோல இஸ்ரவேல் இன்றைக்கு உயிர் தெழுந்து காணப்படுகிறது. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් ජනතාව අද නැවත නැගිටලා දකින්න තියෙන ඉන්නවා. ஆகவே இஸ்ரவேலை நாம் உதாசீனம் செய்யக்கூடாது. ඒ නිසා ඒ ඊශ්‍රායල් ජනතාව අපි කම්මැලි කරන්න එහෙම නැත්නම් අජීවී කරන්න හොඳ නැහැ. නෑ ඉස්රායල් ජනතාව ගැන අපි මොකද්ද අපි ඒක මේ එපා කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක අපි අයින් කරන්න හොඳ නැහැ. බැහැ දකින්න බැහැර කරන්න හොඳ නැහැ. So just like Jesus rose again from the dead and he lived, Israel has risen again and it is living. We should not ignore Israel. Okay? அதாவது இஸ்ரவேல் இப்போ இருக்கிற நிலை என்னவென்று சொல்லவா? ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව දැන් ඉන්නව තත්ත්වය මොකද්ද කියලා කියන්නද? உயிர் தெழுந்த இயேசு නැවත නැගිට්ටා වූ යේසුස් எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வரை எப்படி 40 நாட்கள் வாழ்ந்தாரோ නැවත ඔස්සව ගන්නකන් දින 40ක් කොහොමද හිටියේ? அந்த நிலையில் இன்றைக்கு இஸ்ரவேல் இருக்கிறது. ඒ තත්ත්වයේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව ඉන්නවා. So today Israel is just like Jesus from the time he rose again from the dead till the time he ascended into heaven. Okay? ஒரே ஒரு விஷயம் இயேசுவுக்கு நடந்தது இஸ்ரவேலுக்கு நடக்கவில்லை. එකම එක කාරණාවක් යේසුස් වහන්සේට සිද්ධ වුණා වූ එකම එක කාරණාවක් ඊශ්‍රායල් ජනතාවට සිද්ධ වුණ නැහැ. ஆனால் நடக்கும். හැබැයි සිද්ධ වෙනවා. There is one thing that happened in Jesus has not happened in Israel, but it will happen. What is that? මොකද්ද? எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல். ඔසවා ගනු ලැබීම. Ascension. இயேசு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවගෙන ලැබුවා. இப்போ பிரச்சனை என்னவென்றால் දැන් ප්‍රශ්නය මොකද්ද කියනවා නම් இஸ்ரவேல் இன்னும் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. இஸ்ரவேலிலே இருக்கிறது. ඊශ්‍රායල් තාම ඔසවගත්තේ නැහැ ස්වර්ගයට තාම ඊශ්‍රායල් වල ඉන්නවා. Israel has not yet been ascended. It's still there in Israel. ஆனால் இது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று வேதத்திலே ரோமர் 11:25 இருந்து தீர்க்க தரிசனமாய் பவுல் சொல்வதை வாசிக்கலாம். හැබැයි ඕන් ඔසව ගන්නවා කියන එක අනාගත වාක්‍යයක් විදිහට රෝම 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 ඉඳන් 26 වෙනි පදයේ තියෙනවා. Romans chapter 11 verses 25 and 26 says that Israel will be ascended, right? மேலும் சகோதரரே நீங்கள் உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதபடிக்கு ஒரு ரகசியத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன். படிப்படியா வாசிப்போம். මක්නිසාද සහෝදරනි නුඹලාම ඥානවන්තය නොසිතන පිණිස මේ අභිරහස නුඹලා නොදැන සිටනවාට නොකමැත්තෙමි. Yes. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. சகோதரரே என்று யாரை அழைக்கிறார் பவுல்? සහෝදරයෝ කියලා කාවද පවුල් කතා කරන්නේ? 11ஆம் அதிகாரம் ரோமர் 11ஆம் அதிகாரம் புறஜாதியாராகிய நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. රෝම 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඇවිල්ලා අන්‍ය ජාතිකයින් වෙන අපිට කතා කරන්නේ. Brethren in chapter 11 of Romans refers to the Gentiles. That's us. அப்போ யூதர்கள் அல்லாத இஸ்ரவேலர்கள் அல்லாத நமக்கு பவுலடியார் சொல்லுகிறார். තමන යුදෙව් එහෙම නැත්නම් ඊශ්‍රායල් වල නොවන අපිට පවුල්තුමා කියනවා சகோதரரே. සහෝදරයනි. Okay, Paul is referring to the Gentiles, us, and he's saying, brethren, நீங்கள் உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதபடிக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன். නුඹලා ඥානවන්තය නොසිතන පිණිස මේ අභිරහස correction එක. මේ ඔක්කොම අපි දිහා බලන්න. එංගල පාරංග look at us, right? Now read that bit. Look how he says. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. What is the rest? That ye should be wise in your own conceits. Don't try to be too smart in your own eyes. உங்களையே பெருசா புத்திமான்கள்னு நீங்க எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க. அதான் சொல்றார். නුඹලා නිකන් ඥානවන්තයෙක් නිකන් බොරුවට හිතන්න එපා. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்காதீங்க. ஓகேயா? அப்படிதான் சொல்றார். ඔයාලා තේරම දන්නවා කියලා හිතන්න එපා. Paul is saying don't think you are too smart, okay? There are things that you don't know. Don't think that you know everything just because you have the Holy Spirit, that just because you are a Christian. சும்மா நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்கன்ட்டு අයියෝ නිකන් මේවා ගැලීම ලැබුවා කියලා நீங்க ஊழியம் செய்றீங்கன்ட்டு වා සේවය කරනවා කියලා அந்நிய பாஷை பேசுறீங்கன்ட்டு අන්‍ය භාෂාව කතා කරනවා කියලා தரிசனம் காண்றீங்கன்ட்டு
මේ දර්ශන දකිනවා කියලා. தீர்க்க தரிசனம் சொல்றீங்கன்ட்டு, අනාගත වාක්‍ය කියනවා කියලා. அற்புதம் செய்றீங்கன்ட்டு, මේ පුදුම හාස්කම් කරනවා කියලා. பெரிய சர்ச் வச்சிருக்கீங்கன்ட்டு, ලොකු චර්ච් එකක් තියන් ඉන්නවා කියලා. நீங்க தான் பெரிய புத்திமான்னு நினைக்காதீங்க. ஓகேயா? ඔයා තමයි ලොකු ප්‍රඥාවන්තයෙක් කියලා හිතන්න එපා. හරිද? அப்படின்னு சொல்றாரு எங்களை பார்த்து. එහෙම තමයි අපේ බල්ලා කියන්නේ. இதை விட அவர் பவுல் உயிரோட வந்து செருப்பால் அடிச்சிட்டு திரும்ப போயிருந்தாருன்னா நான் லேசா இருந்திருக்கும். මීට වඩා පවුල් නැවත නැගිටලා ඇවිල්ලා අපිට සෙරප්පුවෙන් ගාලා ගියාන. Look, I mean, he's telling us, hey, don't try to be too smart just because you guys have the Holy Spirit, you are baptized, you are Christians. விளங்குதா? ஆனா நமக்கு சிலருக்கு அந்த அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு கிறிஸ்தவங்களுக்கு. හැබැයි මේ සමහර කිතුනොන්ට අපිට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. நாம் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்கள். අපි ආත්මික ඊශ්‍රායලෝ. Some Christians are so proud. We are the spiritual Israel. We are the spiritual seed of Abraham. நாங்கள் தான் ஆபிரகாமினுடைய வித்து, ஆவிக்குரிய வித்து. අපි තමයි ආබ්‍රහම්ගේ ආත්මික බීජය. அவருடைய சந்ததி நாங்கள் தான். ඒගේගේ වංශය අපි තමයි. இப்ப இஸ்ரவேல் எல்லாம் தேவையில்லை. நோ நோ. එතකොට දැන් එන ඊශ්‍රායලෝ අවශ්‍ය නැහැ. பவுல் சொல்றார், පවුල්තුමා කියනවා வேணா உன்னை பத்தி நினைச்சிக்கிறாதேங்கறார். නික ඕනෙට වැඩි ඔයාගෙන හිතන්න එපා. Paul is saying, don't think too high of yourself. I'll tell you a secret, he says. நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன்ங்கறார். பாப்பா என்ன මම එක ரகசியம்? රහසක් කියන්නම් කියලා කියනවා. அது என்னவெனில், புறஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரவேலில் ஒரு பங்கு கடினமான மனதுண்டாய் இருக்கும். එනම් අන්‍ය ජාතින් සම්පූර්ණත්වයට පැමිණෙන තුරු ඊශ්‍රායලොන්ට තරමක් දුරට දැඩිකමක් පැමිණ තිබෙන බවය. That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. அதாவது புறஜாதியாருக்கு சுவிசேஷம் முழுக்க இன்னும் போகவில்லை அல்லவா? ඒ කියන්නේ අන්‍ය ජාතින් තාම සම්පූර්ණව සුභාරංචි ගියේ නෑනේ. எல்லா புறஜாதியாருக்கும் சுவிசேஷம் போகிற வரைக்கும் අන්‍ය ජාතින් සියලු දෙනාටම සුභාරංචි යනකම් இஸ்ரவேலரில் ஒரு பகுதியினருக்கு இருதய கடினம் இருக்குமா? ඒ ඊශ්‍රායල් ජනතාවගේ එක හදවතේ දැඩිකමක් ඇතුව ඉන්නවලු. Not all Gentiles know the gospel. Okay, the fullness of the gospel being preached to the Gentiles is yet to occur. Until then, one part of Israel will be stiff-necked. இப்போ இன்றைக்கு இஸ்ரவேலுக்கு நீங்கள் போனால், අද දවසේ අද මේ කාලේ ඔබ ඊශ්‍රායල් වලට ගියා නම් புதிய ஏற்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளாத யூதர்கள் உண்டு. අලුත් ජීසුන් පිළිගන්නේ නැති යුදෙවරුත් ඉන්නවා. அவர்களை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඒගොල්ලෝ ගැන තමයි කියන්නේ. எவ்வளவு நாட்களுக்கு அவர்கள் அப்படி இருப்பார்களா? කොච්චර කාලයකට ඒගොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවද? புறஜாதியாருக்கெல்லாம் சுவிசேஷம் போய் சேரும் வரை. අන්‍ය ජාතින් සියලු දෙනාට සුභාරංචි යනකම්. Today some Israelites don't believe in the New Testament. Why? Until the fullness of Gentiles, until the gospel is preached to all the Gentiles. Okay? ஆனால் பவுல் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறார். හැබැයි පවුල්තුමා අනාගත වාක්‍යයක් ඉදිරියට කියනවා. But Paul is prophesying in verse 26. 26 அவர் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார். 26 අනාගත වාක්‍යයක් ඉදිරියට කියනවා. இந்த பிரகாரம் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். මේ ආකාරයෙන් මුළු ඊශ්‍රායල් ගලවනු ලබන්නේය. And so all Israel shall be saved. ஹலோ கவனிக்கிறீங்களா எல்லாரும்? අවධානය දෙන්න සියලු දෙනාම. நான் ஒரு தமிழன். මම එක සිංහලෙක්. எனக்கு தமிழ் மேல ரொம்ப பற்று அதிகம். මට සිංහල ගැන ඉතා දැඩි වූ ප්‍රේමයක්. தமிழர்கள் எல்லாரும் நன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். සිංහල ජනතාව සියලු දෙනාම හොඳින් ඉන්න ඕනේ කියලා කැමති වෙනවා. ஆனால் வேதத்தில் எங்கேயுமே இல்லை හැබැයි බයිබලයේ කොහෙවත් නැහැ தமிழர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்று. සිංහල අය සියලු දෙනාම ගැලවීම ලබනවා කියලා. I love America, Daniel. You know, I love America. You know, that's why I come there every year, 2 months, right? But the Bible doesn't say that all America will be saved. All Europe will be saved. All India will be saved. All Sri Lanka will be saved. இலங்கை முழுக்க ரட்சிக்கப்படும் பைபிள்ல இல்ல. ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවීම ලබනවා කියලා බයිබලයේ නැහැ. இந்தியா முழுக்க ரட்சிக்கப்படும் பைபிள்ல இல்ல. ඉන්දියාව සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවීම ලබනවා කියලා බයිබලයේ නැහැ. அமெரிக்கா முழுக்க ரட்சிக்கப்படும் பைபிள் இல்ல. ඇමරිකාව සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවීම ලබනවා කියලා බයිබලයේ නැහැ. பைபிள் இருக்கா? බයිබලයේ තියනවද? இருந்தா காட்டுங்க. තියනවා නම් පෙන්නන්න. ஆனால் இப்போ வாசித்த வசனத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது? අපි දැන් කියව වචනේ මොනවද තියෙන්නේ? எல்லாரும் சத்தமா வாசிங்க. அந்த துண்ட மாத்திரம் வாசிங்க. 1 2 3 சொல்லி வாசிப்போம். සියලු දෙනාම ඒ අවසාන කොටස විතරක් කියවමු. But what does the Bible say? Let's all read, okay? தமிழ்ல சொல்லுவோம் எல்லாரும், okay? 1 2 3. இந்த பிரகாரம் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். வாவ் வாவ் வாவ். சிங்கன கேளுங்க. සිංහල අය කියවමු. ஆ. මේ ආකාරයෙන් මුළු ඊශ්‍රායල් ගලවනු ලබන්නේය. Let's all say that in English with Ruthie. Come on.
Yeah. And so all And Israel so shall all be saved. Israel shall be saved. Say that. And so all Israel shall be saved. It doesn't say all England. குறைஞ்ச பட்சம் අඩුම තරමේ. வவுனியா முழுக்க ரட்சிக்கப்படும்னாவது இருக்குதா பைபிள்ல? වවුනියාව සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවෙන්න ලබන කියලාවත් තියෙනවද බයිබලේ? யாழ்ப்பாண தமிழர்கள் மாத்திரம் ரட்சிக்கப்படுவார்கள்னாவது இருக்குதா? යාපනයේ දෙමළ ජනතාව විතරක් ගැලවෙන්න ලබන කියලාවත් තියෙනවද? மலைநாட்டு தமிழர்கள் யாவரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் இருக்குதா? මේ කඳුකරේ දෙමළ ජනතාව එහෙම නැත්නම් සිංහල ජනතාව ගැලවෙන්න ලබනවා කියලා තියෙනවද? எல்லா இனங்களிலும் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். ලංකාවේ හැම ජනතාවම ගැලවීම ලබ லங்காவினே லோகே ලෝකේ හැමෝම ගැලවීම ලබයි. எல்லாரும் யாவரும் ரட்சிக்கப்பட மாட்டார்கள். හැමෝම ගැලවීම ලබන්නේ නැහැ. Yes, people will be saved from all communities and all ethnicities, but not all, everyone in those ethnicities shall be saved. But about Israel, God says, all Israel shall be saved. It's a prophecy in the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது இந்த தீர்க்க தரிசனம். අලුත් ජීවිතයේ තියෙන මේ අනාගත වාක්‍යය. விளங்குதா? ஐயோ பாஸ்டர் எங்களுக்கு இஸ்ரவேல் வேணாம். අයියෝ පාස්ටර් අපිට ඊශ්‍රායල් ඕනේ නැහැ. ஏன்? ඇයි? அது பழைய ஏற்பாடு. ඒක පරණ ජීවිතය. ஹலோ, ரோமர் புதிய ஏற்பாட்டுல தான் இருக்கு. මේක රෝම පොත තියෙන අලුත් ජීවිතය තමයි. The book of Romans is in the New Testament. பவுல் தான் சொல்றார், பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசி ஏசாயா, எரேமியா, எசேக்கியேல பத்தி நான் பேசல. මේ පරණ ජීවිතේ අනාගත වත්‍රෝ එසේකියල් යසායා එරමියා ගැන මේ කතා කරන්නේ මේ පවුල් තුමා කතා I කරන්නේ. am not talking about the Old Testament prophets like Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and Daniel. I'm talking about a New Testament apostle Paul who prophesies all Israel shall be saved. புதிய ஏற்பாட்டு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீர்க்க தரிசனமாய் புதிய ஏற்பாட்டிலே எழுதி இருக்கிறார். අලුත් ජීවිතේ එක අපෝස්තලවරයෙක් වන්නා පවුල් තුමා අලුත් ජීවිතේ ලියලා තියෙනවා. முழு இஸ்ரவேலர்களும் இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்று. සම්පූර්ණ ඊශ්‍රායල් මුළු ඊශ්‍රායල්වලම ගැලවීම ලබනවා කියලා. இந்த வீடியோல பாக்குறவங்க මේ වීඩියෝ එකේ බලන කට්ටිය நிறைய பேர் என்கிட்ட எடுத்து கேட்பாங்க, බොහෝ දෙනෙක් කියලා දේවදාසෙන් අහනවා பாஸ்டர் පාස්ටර් இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாருமே ரட்சிக்கப்படுவாங்களா? මේ ඊශ්‍රායල් වල හැමෝම ගැලවීම ලබනවාද? எனக்கு இதுகளுக்கு பதில் சொல்லியே மாளல்ல. මේකට උත්තර දීලාම එපා වෙලා තියෙන්නේ. இனி யாரும் கேட்க கூடாது. ආයෙ කවුරුත් අහන්න හොඳ නැහැ. சுரேஷ் பதில் கொடுக்கணுமா? මේ පාස් සුරේෂ් උත්තර දෙන්න ඕනද? தேவையே இல்லை. ආයෙ දෙන්න ඕනෙම නැහැ. யார் சொல்லி இருக்கிறா? කවුද කියලා තියෙන්නේ? வேதம், බයිබලය, பரிசுத்த ஆவியானவர், සුදාත්මයන් වහන්සේ, பவுல் அடியார். පවුල් තුමා. ரோமர் 11:26 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, රෝම 11:26 වෙනි පදේ කියනවා இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். அவ்வளவுதான். ඊශ්‍රායල් සියලු දෙනාම ගැලවීම ලබනවා. Not එච්චරයි. Suresh. The Bible says, the apostle Paul says through the inspiration of the Holy Spirit that all Israel shall be saved. அது எப்படி? ඒ කොහොමද? அது அவர்கிட்ட கேளுங்க. ඒක යාගෙන් අහගන්න. சொன்னவர்கிட்ட கேளுங்க. කියපු කෙනාගෙන් අහගන්න. சொன்னவர் யாரு? කිව්ව කෙනා කවුද? உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர். ඔබ තුල ඉන්නා වූ සුදාත්මයන් වහන්සේ. அவர்தான் பவுலடியார் மூலம் சொல்லி இருக்கிறார். එයා තමා පවුල් කරන කොටගෙන කිව්වේ. அவர்கிட்ட கேளுங்க. ஏன்? එයාගෙන් අහන්න ඇයි? எதுக்கு? ඒ මොකටද? எப்படி? කොහොමද? அப்ப தமிழன் பாவம் இல்லையா? එතකොට දෙමළයි සිංහලයි පවු නැද්ද? வெள்ளக்காரன் பாவம் இல்லையா? අයියෝ සුද්ධ පවු නැද්ද? அப்படி கூடாது தானே. එහෙම හොඳ නෑනේ. மலேசியாக்காரங்க பாவம் இல்லையா? මැලේසියාවේ පවුනේ. அது ஏன் அவங்களுக்கு மட்டும்? ඇයි ඒගොල්ලොන්ට විතරක්? ஏன் கிட்ட கேட்காதீங்க. ඒ පාස්ටරෙන් අහන්න එපා. சொன்ன ஆள் கிட்ட கேட்டுக்கிறங்க. කියපු කෙනා අංගිලා ගන්න. சொன்னவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். කිව්වේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. அது இருக்காது பாஸ்டர். අය එහෙම වෙන්න බෑ ஓ, පාස්ටර්. அப்ப நீ பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னதையும் மீறி நீ பெரிய ஆளாக பாக்குறியோ? ඒ කියන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කිව්වටත් වඩා ලොකු කෙනෙක් විදිහට ඔබ වහන්න அவர் යනවද? வேற அர்த்தத்துல சொல்லியிருப்பார். නෑ ඒක වෙන අර්ථයක් ඇතුව කියන්නේ. இதுல வேற அர்த்தம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? කොහොමද මේක වෙන අර්ථයක් දකින්නේ? என்ன சொல்லுது? இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். මුළු ඊශ්‍රායල් ගලවන්න ලබන්නේය. வேற அர்த்தம் என்ன எடுக்க முடியும்? මොන වෙන මොකක්ද ගන්න පුළුවන් අර්ථය? அதுதான் அர்த்தம். ඒක තමයි අර්ථය. அதை விட அர்த்தம் இருக்கா? ඊට වඩා මොකක් හරි අර්ථයක් තියෙනවද? இருக்கலாம் இல்லையா? ඒ තියෙන්න පුළුවන්. சரி, அப்ப நாசமா போட்டும். එහෙනම් ඉතින් විනාශ වෙලාම කියුදේ. இவ்வளவு சொன்ன பிறகும் මෙච්චර කිව්වට පස්සේ இல்ல නෑ. இருக்காது. එහෙම වෙන්න அது බෑ. அது பைபிள்ல இருக்குதான். நல்லா பாருங்க, இருக்கான்னு இருக்குதான். ඔව් ඒක බයිබලෙ තියෙනවා තමා. ஆனா இது மூஞ்சில குத்தணும். வேற என்ன செய்ய? හැබැයි හොම්බඩා ඉන්න ඕන. Some people are so naive, stupid, idiosyncratic that even after the Bible explicitly, openly, vividly, plainly
says that all Israel shall be saved, some people think, nah, it can't be. It may not be. It may have a different idea. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? இப்போ சொல்லுங்க, இஸ்ரவேல் முக்கியமா ஸ்ரீலங்கா முக்கியமா? දැන් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වැදගත්ද ඊශ්‍රායල් වැදගත්ද? இஸ்ரவேல். ඊශ්‍රායල්. இலங்கையர்கள் முக்கியமா இஸ்ரவேலர்கள் முக்கியமா? ලංකාව වැදගත්ද? லங்காவே අය වැදගත්ද ඊශ්‍රායල් අය වැදගත්ද? Now tell me, are the Americans important or are the Israelites important? Israelites. Europeans or Israelites? Japanese or Israelites? விளங்குதா? තේරෙනවද? இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஆளுகப்பா. ඊශ්‍රායල් කියන්නේ එක විශේෂ වෙනස් වූ ජාතියක්. அவங்களோட மோதவே வேண்டாமா. ඒගොල්ලොත් එක්ක හැප්පෙන්න යන්න එපා. இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். ஆகவே ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ගැලීම ලබනවා. ගැලීම ලබන හැම කෙනෙක්ම ඔසවා ගන්න ලබනවා. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது அல்ல. සභාව ඔසවා ගන්නව මොහොතේදී නෙවෙයි. Israel will not be raptured with the church. That's a different ball game. ஆனால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு அவர்களுக்கு என்ன 7 வருஷம் வருகிறதே. හැබැයි සභාව ඔසව ගත්තාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු 7ක් තියෙනවානේ. அதுதான் அவர்களுக்கான கடைசி 7 வருஷம். அதிலே அவர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். ඒක තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ අවසාන අවුරුදු 7. ඒ කාලේදී හැමෝම ගැලවීම ලබනවා. After the rapture of the church, there will be 7 years for the Jews, during the period of which they will all be saved. During those 7 years, they will all accept the Lord Jesus as their personal savior. அந்த 7 வருஷங்களில் அவர்கள் எல்லாரும் கர்த்தராகிய இயேசுவை தங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ඒ අවුරුදු 7ේදී ඒගොල්ලෝ තමුන්ගේ ගැලවුම් කාර්යය විදිහට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා. எல்லாரும் ஒரே சப்தமாய் அவர்கள் சொல்வார்கள் அஜனாய் யெஷுவா ஹமெஷியா என்று இயேசுவை தங்களுடைய மேசியா என்று அறிக்கை செய்வார்கள். விளங்குதா? පාස්නවා කියන්නේ. ඒ අවුරුදු 7 ඉවර වෙනකොට ඒගොල්ලෝ සේරම ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් අජනායි යෙෂුවා හමෙෂියා යේසුස් වහන්සේ අපේ මෙෂියස් වහන්සේ කියලා කියයි. Towards the end of those 7 years, all Israel in one voice would say to Jesus, Adonai Yeshua HaMashiach, you are our Lord and Savior. இந்த தீர்க்க தரிசனம் ரோமர் 11:26 இருக்கிறது. ஓகே? මේ අනාගත වාක්‍ය රෝම 11:26 වෙනි පදයේ තියෙනවා. இப்போ கடைசியாக දවසාන වශයෙන් பெயர் නම இயேசுவினுடைய பெயர் வந்து යේසුස් වහන්සේගේ නම ඇවිල්ලා சமாதானத்தின் குமாரர், சமாதான பிரபு. සමාදානයේ කුමාරයා. Okay, the name of Jesus is the Prince of Peace, one of the names. Israel என்றால் என்ன? ඉස්රාኤල් කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. ஒன்று கர்த்தரோடு தேவனோடு போராடுபவன், එකක් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක පොර බදන්න, அடுத்தது தேவனுடைய இளவரசன். අනිත් එක දෙවියන් වහන්සේගේ කුමාරයා. There are two meanings to the name Israel. Israel. One, the one who wrestles with God, and the other is the Prince of God. ஆகவே சமாதானத்தின் இளவரசன் என்கின்ற பெயர் இஸ்ராயல் என்ற பெயருக்குள்ளே இருக்கிறது. එතකොට සමාදානයේ කුමාරයා කියන නමේ තේරුම ඉස්රායල් කියන නම තුල තියෙනවා. இயேசுவை குறித்து ஏசாயா 9:6 அந்த பெயரை பார்க்கிறோம், சமாதான பிரபு. යෙසායා පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි පදයේ තියෙනවා ඒ සමාදානයේ කුමාරයා කියන නම. In Isaiah 9:6 we see that Jesus is called the Prince of Peace. ஆதியாகமம் 35:10 ஆண்டவர் யாக்கோபின் பெயரை இஸ்ரவேல் என்று மாற்றுகிறார். උපත්ති 35 10 වෙනි පදයේදී දෙවියන් වහන්සේ යාකෝබ්ගේ නම ඉස්රායල් කියලා මාරු In කරනවා. Genesis chapter 35 and verse 10, God changes the name of Jacob into Israel. சரி அன்பானவர்களே, இன்று இந்த பாடத்தின் நோக்கம் என்ன? හරි ප්‍රේමවන්තයනි, මේ පාඩමේ අර්ථය එහෙම නැත්නම් පරමාර්ථය. අරමුණ මොකද්ද? What is the purpose of this message? ரெண்டு நோக்கங்கள் உண்டு. අරමුණු දෙකක් තියෙනවා. ஒன்று, கர்த்தர் எவ்வளவு அழகாக அடையாளமாக இஸ்ரவேலை கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு ஒப்பிட்டு வாழ வைத்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரிகிறது. දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර ලස්සන්ට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සංකේතවත් වන ආකාරයට ඉස්රායල් ජාතිය සංකේතවත් කරලා තියෙනවාද කියන එක පෙන්වන එක. One purpose is for us to see how beautifully God has laid things up for Israel to symbolically demonstrate what would transpire in the life of Jesus. இரண்டாவது நோக்கம் என்ன தெரியுமா? දෙවෙනි අරමුණ මොකක්ද දන්නවද? கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் කිතුනුවන් වන්නා අපි இஸ்ரவேல் மூலமாகவும் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும்.
ඊශ්‍රායල් ජනතා මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලිනුත් ඊශ්‍රායල් ජනතාව දිහා බලන්න ඕනේ. இஸ்ராயல் துளிங் இயேசுஸ் வான்சோ பலாண்டோனே அதுபோல இயேசுவுக்குள்ளாக இஸ்ரவேலையும் பார்க்க வேண்டும். ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේ තුලින් ඊශ්‍රායල්ව බලන්න ඕනේ. The second purpose is we should look at Jesus through Israel and we must look at Israel through Jesus. கடைசி காலத்தில் நடக்க போகின்ற விஷயங்களை படிப்பதற்கும் பார்ப்பதற்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் අවසාන කාලයේ සිදුවෙනා වූ දේවල් දැක ගන්නත් තේරුම් ගන්නත් බලා ගන්නත් நாம் இஸ்ரவேலை பார்க்க வேண்டும். අපි ඊශ්‍රායල් දිහා බලන්න ඕනේ. இவ்வளவு காலம் இஸ்ரவேலை அடையாளமாய் வைத்தவர் මෙච්චර කාලයක් ඊශ්‍රායල්ව සංකේතවත් කරලා තිබ්බා. இனி வரும் நாட்களிலும் இஸ்ரவேலை அடையாளமாய் வைக்க மாட்டாரா? ආයේ එන කාලේ ඊශ්‍රායල් සංකේතයක් විදිහට තියන්නේ නැති වේද? ஆகவே இஸ்ரவேலை நன்றாய் கவனித்து ඒ නිසා ඊශ්‍රායල්ව හොඳට අවධානය යොමු කරලා நமது ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். අපේ දෙවියන් වහන්සේව තව තේරුම් ගන්න ඕනේ. So we need to look at Israel to understand more of Jesus and more of the plan of God. ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவர் யார் தெரியுமா? ඒ කියනවා අපේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද දන්නවද? எல்லாரும் இதை சொல்லுங்க, நான் சொல்றது சொல்லுங்க. දේවදාසයක් කියන එක හැමෝම කියන්න. Elohei එලෝහේ Israel. ඉස්රායල්. Elohei එලෝහේ Israel. ඉස්රායල්. Elohei එලෝහේ Israel. ඉස්රායල්. அதாவது இஸ்ரவேலின் தேவன். ஆமென். ඒ කියන්නේ ඉස්රායලි දෙවියන් වහන්සේ. இஸ்ரவேலின் தேவன் தான் நம்முடைய தேவன். ඉස්රායලි Okay, දෙවියන් වහන්සේ praise the අපේ Lord. දෙවියන් වහන්සේ. நிகழ்ச்சியை பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் இஸ்ரவேலின் தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. මේ දේව මේ බැලුවා හැම කෙනෙක්ම ඉස්රායලි දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන සේක්වා. So, உங்களிடத்திலிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன். Goodbye those who are watching live. Bye. God bless you. ඔබෙන් සමගන්නවා.